बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त हमारी टीम, हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमानों और सुंदस जमील के साथ देख रहे हैं। इसी दुआ के साथ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। और ख़वातीन और हज़रात, सबसे उम्दा बात ये होती है कि वीकेंड का वो वक्त होता है कि आप प्लानिंग भी कर रहे होते हैं कि आगे आपने क्या करना है, अपनों के साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड कर रहे होते हैं। आजकल अब बच्चों के स्कूल्स में फील्ड ट्रिप्स का बड़ा इंतज़ाम और अहतमाम किया जा रहा है और मैं बड़ा इस बात के हक़ में हूँ कि बच्चों को ज़रूर छोटी उम्र में भी अगर स्कूल वाले ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं कोई फील्ड ट्रिप तो उनको जा लेने दीजिए, क्योंकि बहुत मर्तबा ऐसा होता है कि आप बच्चे को इजाज़त नहीं देते तो फिर बच्चा दोस्तों के साथ और टीचर्स के साथ बाहर जाने से महरूम रह जाता है। अपनों के साथ तो आप जाते ही हैं, मिसाल के तौर पे आपने मीनारे पाकिस्तान जाना है, आप अपने बच्चों के साथ ज़रूर जाइए, लेकिन जो बच्चा अपनी टीचर्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ जाके लर्न कर सकता है, सीख सकता है उन तमाम मकामात के हवाले से, मैं ये समझती हूँ कि वो ज़्यादा मुफीद साबित होगा बच्चे की शख्सियत के लिए, बच्चे की नॉलेज के इजाफे में। क्योंकि आजकल ये मेरी अपनी बेटी के भी फील्ड ट्रिप्स अरेंज हो रहे हैं और मुझे आज भी याद है कि हमारे भी बचपन में हमारे स्कूल के फील्ड ट्रिप्स होते थे। गो के हमें लाहौर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती थी घर से, लेकिन विद इन लाहौर हम लोग जाते थे। और आज भी वो तमाम के तमाम फील्ड ट्रिप्स में जो कुछ टीचर्स ने हमें बताया या कोई टूर गाइड होते थे, जो कुछ सिखाया गया वो आज भी हमें याद है। तो ज़रूर बच्चों को इजाज़त दीजिए और जितना हो सके बच्चों को फ्रेंड्स के साथ भी, लेकिन ये ज़रूर याद रखिए कि बच्चे की दोस्तों की सोहबत, यानी बच्चे किस से बात कर रहे हैं, किस में उठ बैठ रहे हैं, उस दोस्त के घर का माहौल कैसा है, ये तमाम चीज़ें भी देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब किसी भी बच्चे की शख्सियत की बात आती है, और बच्चा सिर्फ 5-6 साल की उम्र नहीं, टीनेजर्स भी यानी 14 साल 15 साल 16 साल, तो माँ बाप की तो तरबियत होती ही है जो शख्सियत में निखार लाती है, लेकिन बच्चे के दोस्तों की और जो इन्वायरमेंट और जो सोहबत है, वो किस सोहबत में बैठ रहा है, उसका भी बड़ा असर होता है। तो खुदारा ज़रूर अपने, चाहे लड़का हो या बेटी हो, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, अपने बच्चों की जो दोस्तों की गैदरिंग है उस पे भी कीप अ क्लोज आई, ख़ास गौर करके रखिए कि दोस्त कैसे हैं बच्चे के, उनके घर का माहौल कैसा है। बहरहाल जी, आज लाइव कॉल्स का सिलसिला, सादी अरशद साहिबा के सेगमेंट में 042992000628 हमारा नंबर, जिस पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। किचन सेगमेंट में शेफ़ माजबीन बहुत प्यारी लग रही हैं और चुटिया एक साइड पे है, उनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदस? बिल्कुल ठीक, जुमला सही नहीं हुआ, चुटिया को नहीं सिर्फ वेलकम करेंगे माजबीन को भी वेलकम करेंगे। माजबीन थैंक यू, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। खुशी किस बात की है, क्या बन रहा है ऐसा जो खुश हैं आप? आज हम बना रहे हैं अरेबियन ग्रिल प्लेटर। इसके साथ टमाटर की जो चटनी स्पेशल बनती है वो भी बनाऊंगी और ज़ाफ़रानी राइस के साथ इसको हम सर्व करेंगे और एक मिंट लेमनेड वो भी बनाएंगे। बिल्कुल सही। आपको ये मालूम है ना कि आप अगर अरब ममालिक में चले जाएं तो ये जो प्लेटर्स होते हैं ये दस्तरखान पे बिछाए जाते हैं, यानी और हाथ से खाए जाता है। जी, ये प्लेट्स वगैरह का रिवाज उधर कम होता है, तो ये भी इसी तरह ही है? बिल्कुल, आज हम इसको प्रेजेंट भी ऐसे ही करूँगी। बिल्कुल सही, क्योंकि मैं अभी अपने हस्बैंड के पास गई हुई थी सऊदी अरेबिया, तो उधर याद में यही था कि वो ज़मीन पे बैठ के, उधर का ट्रेडिशनल जो खाना होता है, आप ज़मीन पे बैठते हैं, गो के उधर ख़वातीन की फिर बड़ी मखसूस एक गैदरिंग होती है, इस तरह ओपनली आप नहीं इस तरह के रेस्टोरेंट्स में बैठ सकते, लेकिन वो ये होता है कि प्लेटर इतना बड़ा होता है और वो फिर हाथ से सारे खा रहे होते हैं, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है ज़रूर। तो आप बनाइए, थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। सादी अरशद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने ठीक कहा? बिल्कुल ठीक कहा। मैंने अभी आई हैड दिस एक्सपीरियंस, अभी मैं दुबई गई हुई थी, तो मैंने अभी ये जो बातें आप कर रहे थे ना, तो मुझे बिल्कुल वो सब रिकॉल हो रहा था और अभी मैंने इसको एंजॉय किया, दिस प्लेटर, और अभी आज हम माजबीन का एंजॉय करें। और हाथ से खाने का अपना मजा होता है भाई, वो जो एक नीचे ज़मीन पे बैठ के वो उस तरह से वो एक स्पेशल एक जगह होती है। और
मेरा ख्याल है वो उसका जो एक आप इंजॉय करते हो ना, स्पेशल वो जो कावा होता है साथ और एवरीथिंग, वो क्या ही बात वो होती है, माहौल वो अपना है। माहौल अपना बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा जी, सामने मौजूद है, ये मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं और ये इतने प्यारे हैं दिल के भी, और आवाज़ अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आवाज़ से नवाजा और हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, हमारे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, बाअदब हैं और बहुत प्यारी तरबियत और अच्छी सोहबत के नतीजे में शुजात अली खान जैसा तोहफा हमें मिला है। हमारे साथ मौजूद है शुजात अली खान। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया मुझे, आपका और शुक्रिया बहुत देर के बाद आपसे मुलाकात हो रही है ना। और आपके ट्रिप्स अभी हाल ही में होके आए हैं जी। आप? अभी मैं, हाँ जी, वापस आया हूँ। इंग्लैंड में था, बिल्कुल टूर के लिए गया हुआ था। और वापसी की फ्लाइट पे सादिया मिली? मैं सादिया जी से भी मेरी मुलाकात हुई। हम कहते हैं एक सेम फ्लाइट पे तो सलाम दुआ हुई कि नहीं हुई? जी बिल्कुल बिल्कुल हुई, हुई। बिल्कुल अक्सर हुई। थकावट में बंदा कहते नहीं मैं वो नहीं हूँ। नहीं नहीं, ये मेरी इतने छोटी- अच्छे भाई हैं भाई, ये इतने अच्छे बहुत एहतराम करने वाले, और सेम इसी तरह से मैं भी इनके बारे में यही राय रखती हूँ। ही इज़ अ वेरी वेरी गुड, He's a gem of a person. Gem of a person. मैं ये सच बोलूँगी। अच्छा जी, आप सबकी इजाज़त से 042992000628 हमारा नंबर है। तैयार है मैडम आप? जी बिल्कुल जनाब। चले जी, पानी पी लें एक जल्दी से घूट। बस लुबना पी। टोबा टेक सिंह से अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या हाल है मैम? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने मैम सादिया से बात करनी है। जी कीजिए, बताइए। अस्सलाम वालेकुम मैम सादिया। जी वालेकुम सलाम। मैम मैं लुबना बात कर रही हूँ। मैंने आपसे क्वेश्चन करना है अपने भाई के बारे में। जी जी मेरे भाई का नेम है आमिर इकबाल। मैंने आपसे ना करवाया भी था उनका ना, मतलब कि पर्सनल जायजा, तो आपने मुझे कुछ आयात भी बताई थी, रिंग भी दी थी, रेमडी, मतलब कि मैं सारा कुछ कर रही हूँ, लेकिन अभी डेट तक ऑफ कुछ बर्थ marriage बताइए नहीं- पहले उनकी, 1/4/1986। यानी कि फर्स्ट। जी, फर्स्ट फॉर 1986। मुझे पैनल से भी साथ साथ बताइएगा, आवाज़ इनकी थोड़ी। 4 मंथ 4 1/4 हाँ हाँ 1996 86। 86 जी 86। जी जी। ठीक है ठीक है। तो मैम अब आप मुझे ये प्लीज गाइड लाजमी कीजिए कि हम किस टाइप का करें। दोबारा सवाल दोहराइएगा प्लीज। मतलब कि मैं ये पूछ रही हूँ कि मैंने अपने भाई के रिश्ते के लिए ना मैम से रेमडीज करवाई थी, इनसे पर्सनल उनका सारा बनवाया था, तो इन लोगों ने ना मैम ने क्या पूछना चाह रही अपने भाई के बारे में उनकी शादी का पूछना चाह रही हूँ हाँ हाँ। कि मैंने 6-7 मंथ पहले ना आपसे मैम आप रेमडीज रिश्ते के करवाई बारे थी। में क्या पूछना चाह रही हैं कि अब रिश्ता शादी क्या? रिश्ता किस टाइप का करें हम, ये अच्छा, बता ठीक दें। है। ओके, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। लाइव जवाब सुनिएगा जी। रिश्ता किस टाइप का? अब टीवी की वॉल्यूम जरा खत्म कर दिया कीजिए ताकि बेहतर तरीके से हमारा राब्ता हो सके जी। अच्छा, अगर आप ये मुझसे पूछे ना रिश्ता किस टाइप का करें, तो देखिए मैंने आपको तब भी यही बताया होगा कि इनका जो रिश्ता होगा ना किसी ऐसी जगह पे होगा, चूंकि मैं तो ये भी बताती हूँ कि किस टाइम पे होगा। तो अगला साल आने दीजिए, कुछ मार्च तक वेट कीजिए। इससे पहले अगर होना होता तो हो गया होता। जो मैं टाइम पीरियड एक्सप्लेन करती हूँ उस टाइम पीरियड तक वेट करना पड़ता है, ठीक है। आप मार्च 2025 तक वेट कीजिए। उसके बाद एक वक्त जो स्टार्ट होगा वो बेहतरी का होगा, उस वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। उससे पहले आप जो मर्जी कर ले, रिश्ता नहीं होता है, ठीक है। तो आपको उस वक्त का इंतज़ार करना पड़ता है। दूसरा, अगर आप कहते हैं किस टाइप का होगा, तो टाइप ये से क्या मुराद है? टाइप से क्या मुराद है ये मुझे समझ नहीं आ रही है अगर बात। मुझे जो लगता है टाइप से मुराद ये होगी कि शायद गैरों में होनी है या किसी बाहर के मुल्क, पाकिस्तान से बाहर, अगर मुझे लोगों लगता की है शायद। एक्सपेक्टेशन समटाइम्स देखिए सुंदर सी होता है कि बहुत हाई होती है ना। तो अब इनका मैं आपको बताती हूँ, इनका मरकरी, जुपिटर, सैटर्न 3 प्लैनेट है और वैसे भी ये मंगलिक हैं। शादी, रिश्ता होके टूटना, रिश्ता होके मामलात का ख़त्म होना, इस तरह के मामलात ऑलरेडी इनकी लाइफ में हो चुके होंगे। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अब रिश्ता कहीं दूर से आना, अपनों में आना, या इस टाइप की चीज़ हो तो ये होगा कि ऑलरेडी किसी की जिस तरह शादी होके टूटी हुई होती है उनके साथ इनका, या कोई मंगनी होके टूटी होती है, उस तरह के रिश्तों की तरफ अगर ये देखेंगी तो इनके लिए मामलात अच्छे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, इससे एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं, बिल्कुल ठीक। और वहाँ पे लोग फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो थोड़ी सी इस तरह की एक्सेप्टेंस अपने अंदर लानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक, फ्लेक्सिबिलिटी लानी होगी जी। अरहम है साहिवाल से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल करना चाहेंगे? जी मैंने सादिया अरशद साहिबा से ये पूछना था कि मेरी बड़ी सिस्टर हैं, तो उनके रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक तो है। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1987। ठीक है जी, 1 जनवरी
1987। ओके जी, और नाम क्या है बहन का? उनका नाम है आयशा तबस्सुम। ओके जी, और तो नहीं कोई बात सादिया करनी? थैंक यू, लाइव जवाब सुनिएगा। देखिए अब इनका भी यही प्रॉब्लम है, जब तक 2000, क्योंकि जब तक जुपिटर इनके 7वें घर में नहीं आएगा तब तक शादी नहीं होगी। इससे पहले इनका रिश्ता होके कोई भी प्रॉब्लम आ चुकी हुई है। जो मंगलिक लोग होते हैं ना, मैं सबको पहले मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ। जो लोग मंगलिक बच्चा हो या बच्ची हो, उसका रिश्ता अव्वल तो है कि लेट होता है, और अगर उससे अर्ली कोई भी शादी रिश्ता जो प्रॉब्लम आपको आ रही होती है वो आ ही इसीलिए रही होती है कि वो रिश्ते की बात या तो एंड टाइम पे जाके रिवर्स होती है, बात नहीं बन पाती है, या कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई मिजाज नहीं मिलते हैं। कभी होता है कि ये तो लड़का लड़की के दरमियान कोई प्रॉब्लम होगी या बड़ों के दरमियान प्रॉब्लम होगी। वो बेसिकली मैं इसीलिए बार बार एक्सप्लेन करती हूँ कि प्लीज़ जिस वक्त आप लोगों की बात की फाइनल हो रही हो, कोई मरहला ऐसा तय हो जाए, तो फिर कंपैटिबिलिटी चेक कराया करें। जायचा यानी बर्थ हाँ जी, नहीं मैं बताती हूँ वो क्या ओके। होता है। एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे बनते बिल्कुल हैं, ठीक। वो लड़का और लड़की दोनों की डेट ऑफ बर्थ सही होनी चाहिए। फिर उसको हम कहते हैं कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी क्या होती है कि क्या दो लोग मुस्तकबिल में एक दूसरे के साथ इकट्ठे रह सकते हैं कि नहीं। देखिए जब भी कोई रिश्ता आता है तो हर कोई बहुत अच्छा बन के आता है, ठीक है। लेकिन ये जायचा क्या होता है, ये इट इज जस्ट लाइक एन एक्सरे। ठीक है। किसी का क्या असल है क्या नहीं है वो खुल जाता है, बिल्कुल ठीक सही। है। अपेरेंटली सब कोई बहुत अच्छे बन के आएंगे आपके सामने, लेकिन उसके लिए सही तारीख पैदाइश का पता होना बहुत जरूरी है। छुपानी अब नहीं अगर है। कोई झूठ बोलेगा तो हाँ, उसमें मैं कुछ नहीं ये कर मसला है। सकती। आपने सही तहकीक करके मेरे तक आना होता शुजात, है। आप तो सही तारीख हमें बताएंगे, क्या है महीना आपका, जल्दी से बताएं। मेरा 3 फरवरी। 3 फरवरी इनका क्या बना हाँ, स्टार? ये एक्वेरियस आप है ना? हाँ जी, हाँ जी एक्वेरियस है। एक्वेरियस की 2 लाइनें बता दें, फिर लास्ट कॉलर और फिर इनसे बात हाँ, कर लेंगे। एक्वेरियंस जो उनसे होते हैं, दे आर वेरी मच डिटर्मिन्ड, वट एवर दे वांट टू डू, फोकस्ड होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन लास्ट नवंबर से आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा एक चेंज आया होगा टुवर्ड्स योर करियर एंड योर पर्सनल लाइफ बोथ, जी। और आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों पे डिटर्मिन्ड भी होंगे, जो करना चाह रहे हैं। अब आप बहुत अरसे के बाद जाके फोकस हुए हैं। तो क्या पहले का डीफोकस? नहीं, डीफोकस नहीं होते। बेसिकली कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके ऊपर इंसान कभी ज़िंदगी में गौर ही नहीं कर पाया होता, जो कि अब जाके गौर किया होता है, तवज्जो दी और एक होती और चीज ये कि ये एक्वेरियस अगले 3 मिनट में गाना सुनाएंगे। हाँ। तालियां मेरे लिए, 100%। वेरी गुड। ये तो कोई बता ही नहीं सकता था मेरे अलावा। जी खतीजा फैसलाबाद से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपकी? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं। आप बताएं कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, मुझे बताएं किस जी स्टडी के बारे में पूछना था। 6 जून किसके बारे में? स्टडी के बारे में आपने 2002। जी जी बताएं। 5 जून 6 जून 2002। 2002। अच्छा जी, क्या पूछना है पढ़ाई के बारे में? ये पढ़ाई मैं कंटिन्यू करूंगी, जारी रहेगी कि नहीं? नहीं फर्स्ट तो ईयर में। आप कह रही हैं पढ़ाई जारी रहेगी कि नहीं? जी। ओके, आप पढ़ना चाह रही हो? शादी वगैरह तो नहीं आ जाएगा बीच में? बेटा ऑलरेडी कोई आपने छोड़ी है थोड़ी देर के लिए पिछले 4-5 महीने में, या कोई रुझान नहीं रहा है ये जून जुलाई के बाद से? कुछ ऐसा हुआ है? जी मैंने छोड़ दी थी, बाद दोबारा स्टडी शुरू की है, 5 साल बाद शुरू की है। ठीक है। मैट्रिक करके ना, तो उसके बाद शुरू किया है। अच्छा ठीक है। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच जी। लाइव जवाब सुनिएगा जी सादिया। तो अभी आप हैर करेंगी, लेकिन इसको हम कहते हैं पढ़ाई में थोड़ा सा गैप रहना, रिदम ना रहना, या छोड़ के दोबारा पढ़ना, इस टाइप की चीज़ है। लेकिन अभी आपका तसलसल बनेगा, अभी चलेगा, इस तरह से तसलसल रहेगा, और इंशाल्लाह आप अभी आप पढ़ोगे। लेकिन आप पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि आप कभी, ये आपके अपने, इसको कहते हैं अपनी एक चीज़ होती है कि कभी छोड़ देना, यानी कि कंटिन्यूटी नहीं रहती, आप फोकस नहीं रहते हो। तो आपको इस दफ़ा अगर आप फोकस करोगे तो आप इंशाल्लाह ताला पढ़ोगे। बिल्कुल सही। मुझे याद है जब मेरी इंगेजमेंट तो नहीं, बात हमारे फैमिली में पक्की होती, हम रिंग सेरेमनी नहीं होती। मैं बीए में थी, बैचलर्स में, तो तब इंगेजमेंट तो नहीं, बट बात पक्की हुई थी। और मैं मास्टर्स करने वाली थी तो मेरी शादी हो गई थी। बड़े लोगों ने कहा अब मैं शादी के बाद पढ़ाई नहीं करूँगी, लेकिन मैंने ये चैलेंज कबूल किया। और मेरे हस्बैंड की जॉब इस्लामाबाद थी और मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करी थी स्पेशल एजुकेशन में। सेमेस्टर सिस्टम था, आपको मालूम है, इसमें छुट्टी भी नहीं हो सकती। और मैंने अपने आप से वादा किया कि मैं पढ़ाई मुकम्मल करूंगी, एंड आई डिड दैट। बिल्कुल। तो आपने अगर जिंदगी में कुछ करना हो तो आप कर सकते हो, कतई नजर इसके
کہ کیا حالات ہیں کیا نہیں ہے وہ سارے بہانے بن جاتے ہیں, لیکن اگر آپ ڈٹرمنڈ ہو زندگی میں تو سب کچھ ہو سکتا ہے ممکن. بالکل ایسے ہی ہے. میری بیٹی خود 7 ایئرس کی تھی جب میں نے MBA کیا. ہاں دیکھیں نا, اور ابھی تک مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم اسٹل اسٹڈنگ. ہاں دیکھیں ماشاءاللہ. یہ آپ کا پڑھنے کا تو ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ آپ ساری زندگی پڑھ سکتے ہو, صرف آپ کو ڈٹرمنیشن. بالکل ایسا ہی. تھینک یو سو مچ سعدیہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. شجاعت آپ پلیز ہنسے نا, کیونکہ اب ہم آپ کی میں سن رہا ہوں, بڑی انفارمیشن مل رہی ہے. ویری گڈ. اب یہ ایکویریس جو ہیں اگلے 10 سیکنڈ میں آئیں گے اور ایک گانا پیش کریں گے. بہت ساری کلیپ میں. خواتین و حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے براہ راست. ہماری ٹیم ہمارے معزز مہمانوں اور سندس جمیل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. کچن سیگمنٹ میں شیف ماجبین کافی حیران بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں. یہ مجھے معلوم نہیں قطن کیا وجہ ہے یہ حیرانگی اور پریشانی کی. پریشانی تو بالکل بھی نہیں ہے. مجھے پریشانی ہو رہی ہے آپ کو حیران دیکھ کے. کیا ہوا ہے؟ نہیں, بالکل کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. پھر کیا بن رہا ہے یہ بتائیں. زعفرانی رائس ہاں اور کباب جو ہیں وہ اسٹیم ہو رہے ہیں. ہاں تو اس کے بعد ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے. پلیٹر جو ہے جب بناؤں گی تو پھر آپ کو بتاؤں گی. کیا بتائیں گی, وہ تو ہم بتائیں گے چک کے کہ کیسے بنے. ضرور. اچھا جی, آپ کریں کام پر پریزنٹیشن. اگلے سیگمنٹ میں پھر میں آپ سے وہ ریسیپی بھی پوچھوں گی. شجاعت کہہ رہے ہیں واہ. شجاعت علی خان پروگرام کے آغاز سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے. شی از لوکنگ لولی. میری بڑی بہن ہے, بہنوں کی طرح نہیں بڑی بہن ہی ہے, ڈاکٹر فرزین ملک صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور آپ بھی بہت اچھی لگ رہی ہیں اور شجاعت نے اتنا اچھا گانا ہے نا. تھینک یو. ہی از جسٹ ہی راکس when he sings. ہی از اے جیم آف اے پرسن. اور ہماری ماجبین جو بنا رہی ہیں اس کی خوشبوئیں مجھے بہت اچھی آ رہی ہیں. ریلی. اور ماجبین کے ہاتھ میں, اور خیر ہر ہماری ویکینڈ ایٹ ہوم کی جو شیف ہے اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ, لیکن ماجبین کا ذرا ایک اپنا انداز ہے, اسٹائل ہے. ہاں وہ نازش بھی نا پریشان نہ ہو جائے. نازش کا اپنا ہے, ماجبین کا ساروں کا اپنا. یہ میں پہلے بٹ دے آر آل ویری گڈ. دے آر آل ویری گڈ ایکچولی میں. اچھا شجاعت, میں ضرور آپ سے بھی بات کرتے ہوئے, ہم ابھی آف ایئر بھی بات کر رہے تھے, اتنا ٹریولنگ ماشاءاللہ ہو رہی ہے. ابھی حال ہی میں جو آپ ٹور کر کے آئے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتاؤ. سب سے بڑی بات یہ کہ ایک اعزازی طور پہ مجھے جو ہمارے ایک تو جو وہاں کی پاکستان ہائی کمیشن ہے انہوں نے مجھے ایک اعزازی طور پہ ایک ایوارڈ بھی دیا. ماشاءاللہ. پھر وہاں کے جو میئر آف لوشم ہے لنڈن, جو ایک بورو ہے وہاں, تو وہاں سے بھی مجھے ایوارڈ دیا ہے. سرٹیفکیٹ جو میری ہمارے جو گھرانے کی سروسز ہیں کلاسیکل میوزک میں 600 سال سے جو ہمارا, اور ہم بھی اس کو تھوڑا بہت کوشش کر رہے ہیں کیری کرنے کی, تو یہ بڑا اچھا رہا. اس کے علاوہ کچھ اپنا ہمارے کچھ ڈاؤ میڈیکل کے کچھ شوز تھے کالج کے, 2 گانے ابھی وہاں پرفارم کیا. پھر کچھ ہمارے اور بھی جو آپ کو پتہ کمیونٹی بہت بڑی ہے, بنگلہ دیشی کمیونٹی ہے, ہماری کمیونٹی ہے, اور بھی بہت سے, تو ہر جگہ اپنے ملک کا نام لائک روشن کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ اللہ کا کرم ہے, اور اٹ واز اے ونڈرفل ٹور. ماشاءاللہ ماشاء. اور یہ کہ آپ کا سب سے عمدہ بات یہ کہ اپنے گھرانے کی لیگیسی یعنی کلاسیکل موسیقی اور پاپ اور جو آج کل کے دور کی ڈیمانڈ ہے اس کا فیوژن بڑا خوبصورت یہ کرتے ہیں. ٹرو. آج کل فیوژن ہی کا دور ہے. اور جیسے ایک زمانے میں ایوری بڈی یوز ٹو لو راگز, لیکن راگ کی جو شروع میں استھائی اور سارا کچھ ہے وہ کافی لمبا ایک تھا. جی بالکل. تو ہماری نئی جنریشن جو ہے نا, دے آر ان لو وتھ فیوژن. ایسا ہی ہے. اینڈ آئی تھنک ہی از ڈوئنگ اے ویری گڈ جاب آف اٹ. اینڈ لنڈن میں جا کے میلہ لوٹنا بڑا مشکل کام ہے. بالکل. اچھا مجھے راگ میں راگ درباری بھی, لیکن راگ ایمن مجھے, راگ ایمن میرے بڑے دل کے قریب ہے. اس کی بڑی ایک بڑا خوبصورت, اس پہ کبھی تفصیل میں گفتگو ضرور کی جائے گی. ڈاکٹر صاحبہ ہم فیوژن کی بات کر رہے ہیں تو کھانوں میں بھی تو فیوژن ہوتا ہے تاکہ زیادہ طاقت. پتا سی ایہو ہی گل کرنی ہے انہوں نے آ کے فیوژن دے اوتے. لنک دیکھا آپ نے, لنک دیکھا میں نے کیسا بنا. میں کہتی ہوں چھا گئی ہے. ہمارا کیمرامین شہباز بھی ہنس رہا ہے. فیوژن اگر ہم کھانے میں کریں تاکہ زیادہ طاقت اور افادیت حاصل کر سکیں. ہم دودھ کی جب بات کرتے ہیں تو دودھ بذات خود تو obviously بہت نیوٹریشنل ہے, لیکن اگر اس میں اور ایسی چیزیں ڈال دی جائیں جس سے اس کی افادیت میں زیادہ فائدہ ہو جائے تو تھوڑا سا آج اس پہ ہم بات کرتے ہیں. بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ ایون ہماری جو قرآن شریف میں بھی ذکر ہے شہد اور دودھ کا, کی نہروں کا جنت کے لیے. تو اس لیے دودھ پہلی غذا ہے انسان کی. یو نو کہ پہلا دنیا میں آتے ہی دودھ از دا فرسٹ غذا فار اینی ون لیکٹوز ٹالرنٹ اور ناٹ لیکٹوز ٹالرنٹ. ٹھیک ہے. تو دودھ کے اندر بہت نیوٹریشن ہوتی ہے, آل انکمپسنگ اٹ سیلف. اگر آپ کو خالص دودھ مل جائے تو دیٹس دا بیسٹ. مجھ سے اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں سندس کہ دودھ ہمیں جی ہم وہ والا پئیں یا وہ والا پئیں. میں ان کو کہتی ہوں آپ کو جو مل رہا ہے نا آپ پلیز دودھ ضرور پیے. اس چکر میں نہ پڑے کہ ہمیں وہ نہیں مل رہا تو ہمیں وہ نہیں مل رہا, خالص نہیں مل رہا تو وہ گاؤں سے نہیں آ رہا. پلیز ڈو ہیو ملک اگر آپ لیکٹوز انٹالرنٹ نہیں ہیں.
دودھ کی جو فل غذا ہے اس کے اندر آپ کچھ چیزیں ایسے شامل کر سکتے ہیں، مثلاً کئی لوگ جو ہیں وہ کافی کوکو وغیرہ شامل کرتے ہیں اور بچوں میں کئی دفعہ یہ ہائپر ایکٹیویٹی کریٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے، ایون ان اڈلٹس بھی. اور رات کو بچوں کو فیڈر میں کوکو ڈال کے دے رہے ہیں، رات کو لال شربت وغیرہ ڈال کے دے رہے ہیں، وچ از رانگ. ہمارے اس پروگرام کا اس سیگمنٹ کا یہ مقصد ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ دودھ میں آپ ایسی چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں جو کہ بچوں کے لیے اچھی ہوں، جس میں ایک آتی کھجور. ٹھیک ہے، کھجور کا آپ شیک بنا سکتے ہیں اور کھجور آپ دودھ کے اندر مکس کر کے دے سکتے ہیں. وہ لوگ جنہوں نے ویٹ گین کرنا ہو، جنہوں نے باڈی کو فربا کرنا ہو، دے کین ہیو انجیر اور کھجور دودھ کے اندر ملک شیک بنا کے یا ایک دفعہ اس کو ورل دے کے دے کین ہیو اٹ. اسی طرح وہ لوگ جن کا دماغ کا کام زیادہ ہے وہ لوگ آمنڈز ڈال سکتے ہیں. رات کو آپ آمنڈز بھگو دیں، صبح اٹھ کے اس کے چھلکا اتار دیں اور آپ 6 سے 7 بادام جو ہیں وہ آپ دودھ کے اندر ڈال کے کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ آج کل ہم جسمانی دردوں کی بہت بات کر رہے ہیں. اٹ از ناٹ سیزنل اینی مور. ٹھیک ہے، آج کل کے سیزن میں زیادہ ہوتی، کبھی ٹھنڈ تو کبھی گرم، کو سمجھ نہیں آ رہی، ایک لکن میٹی لگی ہوئی ہے اباؤٹ دا دھوپ تھنگ. لیکن یہ دردیں فائبرومائالجیاز جن کو بولتے ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں تھرو آؤٹ دا وہ. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اگر دودھ کے اندر سونف تھوڑی سی ابالیں، ساتھ میں اس کے ہلدی ڈالیں تو وہ آپ کو بہت طاقت دیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے، وہ رات کو آپ پئیں، کیونکہ ہلدی والا دودھ ویسے بھی کہتے ہیں اگر گولڈن کسی ملک، کو گولڈن ملک، اگر کسی کو درد ویسے بھی ہو تو وہی سب سے پہلے ہماری بڑے بزرگوں نے ہمیشہ بالکل یہ کہا ہے. تو سونف اور ہلدی جب دونوں مکس ہو جاتے ہیں تو وہ درد کو چوسنے کا عمل کر دیتے ہیں، کیونکہ سونف درد کو کم کرتی ہے اور جو ہلدی ہے وہ انفلیمیشن یعنی کہ سوزش کو کم کرتی ہے. تو ہلدی کا تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو گلے وغیرہ بھی خراب ہو رہے ہیں، جن کی ناک واک بند ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ہلدی کے آپ غرارے کریں گرم پانی کے اندر تو وہ بھی آپ کی سوجن کو کم کرے گی. بالکل صحیح. اچھا جی آپ بولیے پہلے. میں نہیں، پہلے آپ. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ہمارے ہاں ہم ویسٹرن ممالک میں دیکھتے ہیں تو کوئی لیکٹوز انٹالرنٹ ہے، یعنی ڈیری ملک کے پروڈکٹس نہیں لے سکتا، کسی کو کوئی آمنڈ سے الرجیاں ہیں، فلاں چیز. ہمارے ہاں کیا ہمیں شعور ہی نہیں ہے اور ہم ایسے ہی بس چل رہے ہیں، یا ہمارے ہاں کوئی خاص ایسی غذا کی وجہ سے؟ ہم نے تو کبھی بھی نہیں سنا کہ مجھے فلاں چیز سے الرجی ہے، فلاں چیز سے الرجی ہے. بنسبت اگر ویسٹرن ممالک میں دیکھیں، میرے اپنے اتنے کزنز ہیں، ان کو فلاں چیز نہیں کھا سکتے، فلاں چیز سے الرجی ہے. تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا. اچھا، جو فوڈ انٹالرنسز اور الرجیز ہیں نا وہ ڈیفینیٹلی ویسٹ میں زیادہ ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی اتنی ڈائٹ کو وہ پیوریفائی کر کے وہاں پہ لے گئے جہاں پہ انٹسٹائنس نا نئی چیزوں کو اور ڈفرینٹ کنکاکشنز کو نہیں ایکسیپٹ کرتی. ہیونگ سیڈ دیٹ ہمارے اپنی اب ویسے اب میری 20 سال ہو گئے پریکٹس کو، آئی فیل کہ ہماری اپنی بھی سوسائٹی میں ویٹ انٹالرنس، اس کے علاوہ لیکٹوز انٹالرنس ہو گئی ہے. پرانے گاؤں میں کسی سے بات کرو نا کہ آپ جی دودھ کہیں، وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز ہوگی لیکٹوز انٹالرنس کی. ٹھیک ہے، تو اس لیے جو آپ کو انٹالرنس کرتی ہیں آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان چیزوں کو اپنی فوڈ ڈائری بنائیں جن لوگوں کے یہ الرجیز ہیں. لیکن دودھ اگر آپ نہیں پی سکتے اور آپ کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے یا آپ کو وامٹنگ ہوتی ہے یا آپ کی سسٹم سے نہیں اگری کرتا تو آپ دہی لے سکتے ہیں. دہی جو ہے وہ اس کے اندر بہت سارا کیلشیم ہوتا ہے. یا آپ آمنڈ ملک لے سکتے ہیں یا آپ اوٹ ملک لے سکتے ہیں. گھر میں کئی طریقے جو ملک بنانے کے آپ کر سکتے ہیں. چیز کی فارم میں آپ لے سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں بھی یہ جو ہے کہ آپ پالک پنیر کے اندر جو پنیر کاٹیج چیز پڑتا ہے وہ آپ بنا سکتے ہیں. سو دیٹ کین بی ڈن. اچھا، ہم بات کر رہے تھے کہ ہم اور کیا چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. بالکل. تو اس میں ہم نے بات کی تھی اچھا ہنی. جن لوگوں کو ایک ہوتا ہے نا دل کی کمزوری کہتے ہیں اس کو، which means that آپ کا ایک دم دل دھڑکنا شروع ہو جائے، آپ کی نروز کمزور ہوں، تو وہ لوگ ہنی اور اوٹس یعنی کہ جو کا آٹا ڈال سکتے ہیں. شہد اور جو کا آٹا. ہاں، وہ ایک قسم کا تلبینہ سے ملتی جلتی چیز ہے. تلبینہ آپ کو پتہ ہے کہ حضور پاک کا ایک فیوریٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیوریٹ غذا تھی. فار ایون وہ کہتے تھے کہ اس سے دل کو طاقت ملتی ہے اور مریضوں کو وہ شفا ملتی ہے. ہاں جی، تو اس لیے اوٹس کے اندر بہت طاقت ہوتی ہے. اچھا، یہ جیسے ایک گلاس ہے تو اس میں کیا اوبویسلی ایک انداز 2 چمچیاں. ہاں، 2 چمچیاں فار کڈس اینڈ 2 چمچے فار اڈلٹس. ایک گلاس کے اندر جو ہمارا 8 آؤنس کا گلاس ہوتا ہے اس کے اندر آپ رات کو اگر ان کو بھگو دو اوٹس کو اور صبح آپ ڈال لو. اور اگر آپ نے ویسے نہیں کرنا تو تھوڑے دودھ میں پہلے پکا لو اور پھر اس کے اوپر دوسرا دودھ آپ ڈال دو. ٹھیک ہے، بالکل. اور پھر اس کے اندر
हनी डाल के नहीं पकाना, हाँ, हनी ऊपर से डालना। शहद तो हमेशा आप ऊपर से डालते हैं, उसको पकाते नहीं है दूध बिल्कुल, के साथ, वो बिल्कुल। तो एज इट इज वैसे ही घुलता ही मुश्किल से है वरना। Exactly. और ठंडे दूध में शहद इतनी आसानी से नहीं घुलता। हाँ, नीम so गरम या गरम में नीम घुलता। गरम में, हाँ एग्जैक्टली। अद्दे उस्ताद थे आप, देखो ना। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम, कोई शॉट नहीं मेरा क्लोजअप, वेरी गुड। मूव ऑन नेक्स्ट प्लीज। अच्छा जी, दूसरी बात ये है फूल मखाने आप डाल सकते हैं अच्छा। दूध के अंदर। फूल मखाने बच्चों को भी दें, खुद भी लें। दे हैव इमेंस, दे आर पावर हाउसेस ऑफ एनर्जी। और ये पॉपकॉर्न्स की तरह होते हाँ, हैं, वाइट वाइट। हाँ, हाँ। तो इनको हल्का सा, अगर आप चाहें मोर एनर्जाइज करने के लिए, हल्का सा देसी घी में इनको वो कर लें रोस्ट, और उनको आप दूध में डाल के एज अ सीरियल भी खा सकते हैं, आपका पेट भर जाता है। आपने रमजान पाकिस्तान की सहरी ट्रांसमिशन में ये बना के दिखाया भी था। हाँ, या मुझे याद है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये खाती हैं इसलिए इनकी याददाश्त भी अस्सलाम वालेकुम दोबारा से, वेरी गुड, थैंक यू। मूव ऑन प्लीज। अच्छा, इसके अलावा वो लोग जिनको नींद नहीं आती या रात को बार बार उठते हैं, वो पॉपी सीड्स ले सकते ठीक हैं, है। यानी खसखास को हल्का सा पानी के साथ मल लें और उसको दूध में घोल के दे दें। वो बच्चे जो उनको नींद नहीं आती, उनको बिल्कुल थोड़ी सी एक चुटकी आप दे सकते हैं खसखास की। बिल्कुल सही। अच्छा, या फिर इसके- माँ का एक ये हाथ का काफी होगा इशारा कि सो जाओ फौरन। हमारे तो बचपन में ये सब नहीं, नहीं वो होता। हमारी माओं के इशारे थे, अब हमारा इशारा नहीं हमारा होता। इशारा नहीं चलता। हाँ, हमारा इशारा नहीं चलता। ऐसे अब शुजा, different- आपके साथ तो नहीं कभी रात को होता था बचपन में जब आप छोटे थे, जी, जी। तो ना सोते हो तो हाथ का इशारा माँ की तरफ से, अम्मी की तरफ से आता बड़ी मार खाई है, है ना? इतना खुश होकर बता रहे हैं, अरे वो मार बड़ी मार खाई है जी। लेकिन वो अब याद भी तो आती है ना। अब कहाँ वो हमारी, मैं असल में मेरी दादी के साथ बड़ा प्यार था, अच्छा। लेकिन उनका रोब भी था। तो एंगल क्या मुंह पे पड़ता था, कहीं इधर उधर पड़ जाता? जहाँ भी उनको जगह मिल जाती थी उस टाइम। कौन सा ऐसा यादगार रैप्टा याद है? बस ना याद करो। अरे क्या दौर था वैसे, आई प्रॉमिस, क्या दौर था। गुड ओल्ड टाइम। हाँ, गुड ओल्ड डेज, गुड ओल्ड डेज। ऐसा ही। अच्छा जी। अच्छा, इसके अलावा वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो, दे कैन यूज़ कैस्टर ऑयल। ओके। कैस्टर ऑयल 1-2 दफ़ा एज अ पर्गेटिव, बहुत अच्छी चीज़ है फॉर पर्गेटिव पर्पसेस। उसका एक बड़ा चमचा आप नीम गर्म दूध में डाल लें। इफ़ यू वांट टू मिक्स हनी विद इट, देन इट वुड बी डबल द इफेक्ट। Okay, very ठीक है। अच्छा, जो लोग डाइट कर रहे होते हैं, ठीक है, और उनका दिल चाह रहा होता है कि उनको भूख ना लगे, वो दूध के अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल जो होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल, यानी कि गिरी का तेल, वो ले सकते हैं। वो उससे उनको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि वो खुद फैटी एसिड से भरा होता है और उसके बाद भूख आपको लगनी बंद हो जाती है। सो इफ़ यू वांट टू रिड्यूस योर कैलोरिक इनटेक, दिस इज़ वन थिंग टू डू। अच्छा, इसके अलावा नट्स जो भी आप डालना चाहें आप डाल सकते हैं बीच में। फल वगैरह को आप फेरा दे दें ब्लेंडर में इसके साथ, तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिशियस। बिल्कुल से। और मैं ये डॉक्टर साहब सोच रही थी, मैं एक जगह पे देख रही थी सोशल मीडिया पे, लड़कियां वेट कम करने के लिए डाइट और एक्सरसाइज की जगह जो फास्ट और शॉर्टकट्स इंजेक्शंस की सूरत में जो अपनी ज़िंदगी के साथ ये बिल्कुल तबाही की तरफ जाने वाली बात है। ऐसा वज़न कम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, बजाय इसके कि आप एक्सरसाइज ना करें, या अगर अल्लाह ना करे कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वज़न कम नहीं हो रहा, उसका भी अब इलाज है। आप एक्सरसाइज डाइट के ज़रिए, अब जो ये इंजेक्शंस यूज़ हो रहे हैं डॉक्टर साहब, इस पे भी मैं ज़रूर चाहूँगी 2 मिनट ज़रूर बात कीजिए। गो के 2 मिनट काफ़ी नहीं अच्छा, है, लेकिन एक कोई वेट लॉस की ड्रिप्स आ रही हैं, मुझे हाँ, आई डोंट वाउच फॉर देम एट True, ऑल, ठीक है। true. इसके अलावा इंजेक्शंस आ रहे हैं फॉर वेट लॉस विच इज़ बीइंग यूज्ड इन यूएस, दुबई। ये उन लोगों के लिए जो बॉर्डर लाइन डायबिटिक है या डायबिटिक है या उनके काफ़ी ठीक ठाक ओबिसिटी है, ठीक है। अब थोड़े बहुत ओवरवेट होने से आप टीके लगवाने शुरू कर दें तो दैट्स नॉट। हमारे क्लिनिक में लगा रहे हैं, लेकिन हम आई एम बीइंग वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स के उन लोगों को लगाया जाए जो वाकई डिज़र्व करते हैं, जिनके लगाने के बाद इनका वजन इतना ज़्यादा है कि कम होके इनके टेस्ट्स बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल सही। हाउ एवर फॉर एस्थेटिक्स कि मैं स्लिम लगूं, मैंने साड़ी पहननी भाई की शादी पे तो मैं पतली लगूं, नहीं, तो वो वाला सीन जो है वो नहीं, बिल्कुल नहीं। और दूसरी चीज ये कि खुद नहीं आपने इंजेक्शंस खरीद के हाँ, लगाने, आप पहले किसी कंसल्टेंट के पास, पहली तो बात है मेरी तो नजर में ये होना ही नहीं चाहिए नंबर 1, लेकिन आप किसी कंसल्टेंट के पास, डॉक्टर के पास जाएं। जाएं, वो पहले आपका पूरा चेकअप करेगा, हाँ, मेडिकल टेस्ट होंगे, प्रोसीजर होता है, उसके बाद देखा जाता है कि क्या बिल्कुल तरीका अपनाया हमारे जाए। यहाँ पूरा एक हिस्ट्री टेकिंग होती है। इसका जो है कुछ ऐसे टीके भी आए हैं जो कि थायराइड के लिए नहीं अच्छे, लेकिन लोग लगवा रहे हैं और फिर बाद में उसके इफेक्ट्स हैं। और जो आप बात कर रही हो ना लड़कियों की जो है लीन डाइट्स पे बिल्कुल जाने की, उसमें ये है कि उनकी हड्डियां मुतासिर होती हैं। सो देन उनके जो रिप्रोडक्टिव ईयर्स हैं जिसमें उन्होंने बच्चे बेयर करने हैं, वो सवाल ही
आगे चला जाता है। खतरनाक हो जाता है वो, बहुत बड़ा खतरनाक बड़ा मुश्किल हो जाता है। शुजात, आपने अपने आप को मेंटेन करके बड़ा माशाल्लाह रखा हुआ है, और फिर आप टूर्स पे भी जा रहे होते हो, वहाँ पे फिर कैसे अपनी खुराक का और डाइट का खास ख्याल रखते हो? मैं बिल्कुल कोशिश करता हूँ जी, तो रात को खाना ना खाऊं। अच्छा, रात को मैं खाना नहीं खाता। कैसे? मसलन जैसे दिन का आगाज हुआ तो क्या करते हो? लाइक दिन का आगाज तो लाइक नाश्ता अच्छा करता हूँ। अच्छा, ओके, वो मैं अच्छे तरीके से करता हूँ। ठीक है। और लंच का बहुत कम मुझे मौका मिलता है, और डिनर कोशिश करता हूँ कि 7 से 8 बजे तक हो जाए। वेरी गुड। और जब भी जब मेरा शो होता है, क्योंकि काफ़ी लोग ये भी मुझसे पूछते हैं, तो उसके लिए एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है। डॉक्टर साहब, मैं हमेशा 3 घंटे पहले खाना खा लेता हूँ। उससे ये कि मेरा वो जो गाने का जो मेरा लेवल है वो ठीक रहता है। बिल्कुल सही। और गले की हिफाजत के लिए आप क्या करते हो? उसके लिए फिर मैं जब बहुत ज़्यादा गला कभी ख़राब होता है, एक तो जिंजर टी मैं बहुत पीता हूँ, ठीक है, वो बड़ी मुफीद है, अदरक की हनी के साथ, शहद के साथ। और वैसे भी जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रही थी कि नीम गर्म दूध में शहद डाल के, वो बहुत अच्छी चीज़ है। वो आपकी वो जो नसें खोलता है वो, ऐसा ही, तो बिल्कुल। उससे आपका अच्छा गला वो खुल रहता जाता है, और जरा एक टकोर भी गले को कभी कभी ऐसा भी हुआ सुंदर जी कि गला बिल्कुल बंद हो गया, हाँ। शो कर करके, हाँ, दिन रात परफॉर्म करके, और फिर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों ने बड़ा फर्क किया। बिल्कुल सही। और यानी वो अल्लाह कि का करम है कि वो हो जाता है। अदरक और शहद की चाय तो नहीं, बट कावा जैसे कहवा जिसे कहते हैं। कावा होता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल तो सही। आप इतना क्यों पूछ रहे हो? आपने खुद कोई राग अब अलापना शुरू कर मैं कोई पता नहीं ना, उनका कभी भी तो परफॉर्म बोलने का काम है ना। नहीं, इनको राग एमन को बड़ा पसंद है मेरे ख्याल में। कभी उधर से परफॉर्म शुरू ही होएगा। करना पड़ जाता है, कोई सिंगर ना आ सके, डेविस रोड की रश में फंस जाए, फिर बंदा क्या करेगा? तो फिर अगला इधर सिंगर करना तो मैं पड़- खुद हाईजैक करती हूँ ना, ताकि सुंदर का गाना तो हम सुने। नहीं, देखिए, राग एमन की multi-talented बात होना कर रही थी। चाहिए। कोई पता नहीं, प्रोड्यूसर साहब कहते हैं शाबाश, माइक लेके खड़ी हो जाए गाने के लिए, तो मैं तैयार हूँ ज़हनी तौर पे, मैं पहले ही इशारा दे रही हूँ, बता दें। साडी रोजी रोटी ना बंद करो। अच्छा जी, टिप ऑफ द डे बताइए। टिप ऑफ द डे यही मैं बता रही हूँ, आजकल जो आप लोगों को दर्दें वगैरह हो रही हैं, तो एक कंकॉक्शन है कि आप थोड़ा सा पानी लें, उसके अंदर आप सौंफ उबालें, इलायची उबालें, 1-2 उबाले जब आ जाएं, बिल्कुल थोड़ा सा, लाइक अबाउट बिल्कुल कप का इतना हिस्सा, ठीक है। छोटा सा। उसके बाद आप उसके अंदर दूध डालें, नीम गर्म दूध, हनी अगर डालना चाहते हैं तो डालें, अगर वेट रिडक्शन कर रहे हैं तो ना डालें, और उसके अंदर आप फूल मखाने डाल के खाएं, एंड यू विल फील अ डिफरेंस। हल्दी थोड़ी सी डाल दें। तो ये 4 चीज़ें, सौंफ, इलायची, हल्दी और फूल मखाने, ये आप रेगुलरली लें रोज़ रात को। रोज़ रात। कोशिश करें कि खाना जो है, जैसे अभी कह रहे हैं कि 7 बजे खा लिया, और रात को सोने से पहले ये दूध लें, आपको देखिए 3-4 दिन में ही फ़र्क महसूस होना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, Thank बहुत you so शुक्रिया। और much, ख़वातीन thank हज़रात, ब्रेक पे हम बिल्कुल नहीं जा रहे, क्योंकि शुजात अली खान हैं, हाँ। आप हैं, और इनकी परफॉर्मेंस है। बहुत सारी क्लैप में। बहुत शुक्रिया। जी, ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर से बराह रास्त आप देख रहे हैं। किचन सेगमेंट में व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस शेफ माजबीन ने प्रेजेंटेशन की सूरत में की। अमेजिंग भाई, एक क्लैप हो जाए सारे, प्लीज़ करें, आवाज़ आनी चाहिए क्लैप की। वेरी गुड, Thank you. एक्सेलेंट। और ये आप देखिए, ये अरेबिक प्लेटर बना है जी, मुंह में पानी आ गया। बताइए रेसिपी। बहुत सिंपल है। ज़ाफ़रानी राइस बनाए हैं। अब एक बात है कि सुंदस, ज़ाफ़रान हर कोई अफोर्ड नहीं कर ठीक है, सकता। आप बोलती जाइए। तो जो नहीं ले सकते उनके लिए ये है कि आप ज़ाफ़रान का एसेंस इसमें यूज़ कर लें, वो बहुत सस्ता पड़ जाता है। सिंपल, जैसे हम तड़के वाले राइस बनाते हैं, आपने वो प्याज सुर करके उसका कलर निकाला, उसमें तमाम साबुत गरम मसाले डाले, चावल भीगे हुए डाले, येलो कलर और ज़ाफ़रान उसी टाइम पे हम इसमें ऐड करेंगे। और अगर आप एसेंस यूज़ कर रहे हो तो वो कुछ ड्रॉप्स जाएंगे, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है उसका फ्लेवर, तो कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, दम लगाएंगे। उसके बाद कबाब, मैंने तो इसको कबाब के साथ जो है वो सर्व किया है। आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं और इसको बीफ के साथ भी बना सकते हैं। और चिकन का कीमा मैंने लिया, उसमें तमाम स्पाइसेस ऐड किए हैं, हरी मिर्चें शामिल की हैं, प्याज शामिल किया, और इसको चॉपर में पीस के इसके कबाब बना के इनको बिल्कुल कम ऑलिव ऑयल में मैंने इनको फ्राई कर लिया। बारबेक्यू भी कर सकते हैं, हाँ। और ग्रिल पैन में इनको ग्रिल भी कर वेरी सकते नाइस। हैं। शुजात, आप शॉट देख रहे हैं, आ जाएं जरा इधर, आके देखें तो सही। आऊं? कमाल हो गया, आए ना प्लीज। मैं और तो ये इसलिए नहीं आ रहा था कि मुझे भूख लग रही। हाँ, नहीं तो खा सकते हैं, इसमें क्या है? इधर आइए, इधर आइए, जरा देखिए क्या कमाल प्रेजेंटेशन। सच सच बताओ, है ना? क्या बात है।
अमेजिंग नहीं है? आज आपने मुझे वो याद करवा मैं प्लेटर दूं ना जरा लंदन में बड़ा खाया वो है ना, वहाँ लंदन में खाया है। अरेबियन खाना बड़ा मशहूर है वहाँ साथ इसको कैसे डालेंगे ये बताइएगा। अच्छा, दूसरा ये कि टमाटर की जो ये प्यूरी है, टमाटर की चटनी, ये टमाटर की चटनी जब भी आप वहाँ पे जाने का इत्तेफाक होगा तो इस प्लेटर के साथ आपको टमाटर की चटनी सर्व की जाती है। तो ये भी बहुत सिंपल है कि आपने इसको ब्लेंडर में नहीं बनाना, चॉपर में बनाना है, या फिर जो कीमे वाली मशीन होती है कि थोड़ा ये चंकी इसका फ्लेवर आए आपको। टमाटर और उसमें लहसुन के जवे हैं, प्याज है और 2 हरी मिर्चें और नमक और 1 चम्मच सिरके का। इसको अच्छा सा आपने चॉपर में चॉप कर लिया और इसको हम साथ सर्व करेंगे। बिल्कुल सही, दिस इज अमेजिंग। और ये बताइएगा, ये ब्लैक दिखाएं, रन्स, ये जो है काली किशमिश है, इसको हम बटर में फ्राई करके या देसी घी में फ्राई करके वो बिल्कुल इसकी गार्निश करेंगे। बॉयल एग्स हैं, उसके बाद मैंने ग्रिल पैन पे टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों को ग्रिल करके वो इसमें ऐड किया। हरी मिर्च चाहिए आपको? ये मेरे लिए? हाँ, तो और किसके लिए? आप लेना। नहीं, मैं क्या मतलब, मैं तो प्रोग्राम कौन करेगा अगर मैं ले लूंगी? मैं तो फिर उधर बैठ के खा रहा आप खाएं ना प्लीज। अच्छा जी, सॉरी, ये थोड़ा सा जरा हो गया, आप इसको कर लीजिएगा। और ख़वातीन हज़रात, ये जो प्यूरी है ना, इसको आप खुद बनाएंगे तो इसका जायका और मज़ा ज़्यादा होगा। इसको प्लीज करके कर लीजिएगा। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेल डन। अच्छा जी, आप लोगों के नाम शामिल करते हुए जल्दी से, हमारे साथ एमन मौजूद हैं, फातिमा रशीद मौजूद हैं, ईशाल जेहलम से मैसेज कर रही हैं, थैंक यू सो मच प्रोग्राम को पसंद करने के लिए। फैसल हैं, रज़ा हैं, हसनैन हैं, अशफाक हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाक पतन से आपने हमें मैसेज किया, प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे आपने शुजात से फरमाइश की है इनका जो गाना, आपका जो ऑल टाइम फेवरेट, जो आपका अपना है, इसको सोना लगता है। हाँ, वो आपने लास्ट सेगमेंट के लिए प्रिपेयर किया हुआ है, तो ये फरमाइश मैं आपको पहले ही बता दूं। बहुत शुक्रिया साहब, और गाना इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊं। नहीं, सोना जाना खाने के बाद लग रहा है क्योंकि अगर अच्छा गाना हो ना, नींद आना शुरू हो जाती है। अच्छा जी, ख़वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारी जिन मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने। शी इज़ मल्टी टैलेंटेड, लेकिन जो क्रिएटिव लोग होते हैं ना, और बिलखसूस हम क्रिएटिविटी की बात करें तो वो किसी एक फील्ड की हद तक महदूद नहीं अपने आप को रखते। क्रिएटिविटी अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा फ़न है कि जिसको जितना एक्सप्लोर किया जाए उतना ज़्यादा इंसान समझता है, जानता है कि उसमें ये हुनर भी है। मेरी ये जो मेहमान शख्सियत है, शी इज़ अ पेंटर, फिटनेस ट्रेनर भी हैं, मगर पेंटिंग की अगर हम बात करें तो इनकी जो पेंटिंग का जॉनरा है वो पाकिस्तान के कल्चर की अक्कासी है, और पाकिस्तान के कल्चर को अपने जो अल्लाह ताला ने इनको सलाहियत दी है उसके ज़रिए कैनवस में दिखाती हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं, शी इज़ वेरी टैलेंटेड, साइमा अली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? कैसी हैं आप? ठीक बिल्कुल हैं ठीक ठाक। साइमा, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। Thank you for आपकी having me. कुछ टैलेंट की झलक या झलकियाँ देखते हुए एक नज़र आइए। थैंक यू। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ वक्त साइमा मौजूद है। साइमा, सो हम जब पेंटिंग की बात करते हैं तो आपका जॉनरा सिर्फ लैंडस्केप की हद तक महदूद नहीं है, थोड़ा सा बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरा जॉनरा तो डिफरेंट है, जिसमें मैं लैंडस्केप, पोर्ट्रेट्स पे ज़्यादा मेरा एम्फेसिस होता है। Okay. और मैं पाकिस्तानी कल्चर के डिफरेंट जो भी जैसे आप कह लें कि हर प्रोविंस के मैं इंटरेस्टेड हूँ उनका कल्चर प्रेजेंट करना। ठीक है। तो मुझे बहुत ही फैसिनेट करता है। इवन मुझे रिक्शे और मुझे ये जो ट्रक आर्ट होता है, ट्रक्स वगैरह, ये बनाना बहुत पसंद है। तो ये इस तरह की, और हमारे जो पाकिस्तानी कल्चर है, इट्स सो डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, और हर पार्ट का एक डिफरेंट आपको कल्चर मिलेगा। उनकी पहनना ओढ़ना, उनके खाने, सब चीज़ें आपकी इतनी ज़्यादा हमारी वैरायटी है यहाँ। तो आप बस कहते हैं कि बनाते जाओ, आपके पास बहुत कुछ है उस सब्जेक्ट पे। अच्छा, हर कोई अपने तरीके से
पेंटिंग करता है, मिसाल के तौर पे अगर आपने पाकिस्तानी कल्चर को पोर्ट्रे करना है तो ज़रूरी नहीं आप लैंडस्केप्स ही बनाएं, यानी कि मिसाल के तौर पे बिल्डिंग्स बना के या खेत। मैंने आपकी पेंटिंग्स में ये ऑब्ज़र्व किया आप कलर्स के साथ ज़्यादा प्ले अराउंड कर रही हैं, यानी वो भी मुख्तलिफ कल्चर को रिप्रेजेंट कलर्स कर रहे हैं। थोड़ा सा डेफिनेटली देखें, हमारा पाकिस्तान का कल्चर अगर आप नोट करें ना तो बहुत ही कलरफुल है। हर कल्चर का अगर मैंने पिछले भी प्रोग्राम में आपको अपने जब मैं आई थी तो अपनी पेंटिंग्स लेकर आई थी और मैंने दिखाया था आपको, जब हम ट्रैवल करते हैं बाय ट्रेन तो उसमें बहुत ही मज़ा आता है हमें। डिफरेंट कल्चर्स जो चेंज हो रहे होते हैं, कपड़े ख़वातीन के और आपकी फसलें, ये सारे कलर्स ही तो हैं बिल्कुल। तो हर चीज़ में कलर है और मैं बहुत ज़्यादा कलर्स से इंस्पायर होती हूँ। मैं अपनी पेंटिंग्स में बहुत कलर डालती हूँ, तो और वो भी आप कह लें कि रिच कलर्स होते हैं रिच कलर्स। तो बिल्कुल बिल्कुल। ट्रेन के सफ़र की बात करिए, ट्रेन का कौन सा ऐसा यादगार सफ़र जिसमें बहुत कुछ देखने और सीखने को मिला? काफ़ी सफ़र किए हैं ट्रेन में। कोई ऐसा कराची टू लाहौर आप अगर करें तो फिर आपको सिंध से लेकर पंजाब तक जितनी भी आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं, मैं वही आपको बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा मज़ा उसमें आता है जब आप इस तरह से स्लोली ग्रेजुअली जो आपकी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो मेरा ख्याल है इंस्पिरेशन आपको वहीं से मिल जाती है। बिल्कुल सही। जो आप एक लॉन्ग ट्रैवल करते हैं उसमें जर्नी में। कभी ऐसा हुआ ट्रेन छूट रही हो तो चेन खींचनी पड़े? शुजात आपके साथ कभी ऐसा हुआ? अच्छा, मैं बड़ा फैसिनेट होती हूँ, वैसे ऐसा होता है चेन खींचे तो ट्रेन रुक जाती है? रुकती है बिल्कुल बिल्कुल, मना है। फिल्मों में देखा है मैंने एक दफ़ा ट्रैवल किया। हाँ ना करूँ, ये अगर इमरजेंसी हो तो फाइन हो जाता है ना, इमरजेंसी हो तो फिर डेफिनेटली। कभी ख्वाहिश हुई है ऐसा करने की? एक दफ़ा हुई थी लेकिन मैंने कहा नहीं। बताएं ना प्लीज, क्या हुआ था? इंग्लैंड की बात है क्योंकि वहाँ तो आपको पता है ट्यूब पे हर बंदा। और दुनिया का अगर बेस्ट ट्रैवल कहीं दुनिया में अगर ट्यूब का है ना, ट्रेन का, तो वो लंदन में है। अच्छा, क्या हुआ बताएं? उधर ये हुआ कि बस मैं एकदम से मुझे कुछ अपना प्यास बहुत लग रही थी, ऊपर से ट्रेन लेट हो गई। अपना वो चलती ही जा रही है तो मेरा दिल किया है मैं पहले खींच दूँ। तो फिर वो आपको पता वहाँ अंग्रेज़ भी बैठे हुए थे तो मैं डर भी गया, मैं कि ऐसे कुछ शिकायत ना कर दे, हम तो वीज़े पे आए। बिल्कुल तो मेरा दिल किया लेकिन मैंने कभी किया। अच्छा, लेकिन इधर की ट्रेनें ज़्यादा अच्छी हैं, आप जब मर्जी कर सकते हैं। इधर आपको पता है इधर तो हर बंदे की बादशाहत है। हाँ, बादशाह है भाई, हमारी ट्रेन का कोई मुकाबला नहीं है, ऐसी बात तो कोई। जो कलर देखने को मिलता है, जो हॉस्पिटैलिटी मिलती है। अच्छा, जो स्टॉप ओवर्स होते हैं, कभी कोई ऐसा इंटरेस्टिंग इंस्पिरेशन आपको स्टॉप ओवर्स में मिल गई हो, कोई ऐसी बात जो याद हो आज भी? आप ये देखें कि कई दफ़ा ये मुल्तान के जो स्टेशन होता है तो उधर स्टॉल्स होते हैं। डिफरेंट स्टेशन पे होते हैं, पर मुल्तान में स्पेशली आपको इवन चप्पल के भी, तो वो मुल्तानी चप्पल, मुल्तानी खुस्सा और इस तरह, फिर इसी तरह पंजाब के जब आप आते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं, चूड़ियाँ, फिर सोहन हलवा है स्पेशल उधर का। तो इस मतलब आप एक जगह का मैं वैसे ही जिक्र कर रही हूँ, बट मेरे लिए सब चीज़ें ना फेवरेट है। मैं किसी चीज़ में वो नहीं कर सकती। आप ये नहीं कर सकती कि कोई अवलीन तरजीह है कौन सी ऐसी? एब्सोल्युटली, बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे बहुत पसंद है। बिल्कुल। एक पेंटर का थॉट प्रोसेस क्या होता है, यानी जब वो पेंटिंग कर रहा होता है या कर रही होती है तो क्या जहन में किस तरीके से इंस्पिरेशन फिर साथ साथ आती जाती है? एक आइडिया चाहिए होता है और उसको कंसीव करना होता है। बिल्कुल ऐसे आपने कई दफ़ा तो ऐसे होता है, आपने सोचा कुछ होता है और बनता कुछ और है। ऐसा नहीं होता है जो आपके इमेजिनेशन में है वही आप बनाएं। तो यूजुअली आप इजी ये होता है क्योंकि अब तो आप मोबाइल से तस्वीर खींच लेते हैं और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर लेते हैं। वो यूजुअली अब इतना मुश्किल काम नहीं है। इमेजिनेशन से कुछ आपको बनाना जो है वो थोड़ा सा एक प्रोसेस होता है जिससे गुजरना होता है। तो वो जो भी निकला है बन के, तो आपको लग रहा होता है कि अच्छा शायद यही बनना था, क्योंकि आपने वो अब जो बना है वो आपकी तरफ से नहीं बना, वो या किसी पिक्चर से देख के नहीं बना। तो वो फिर इस तरह से आप उसको थोड़ा एक यूनिक सा एक्सपीरियंस होता है वो। बिल्कुल से किसी चीज़ को हकीकत में देखना और फिर उसको बनाना और तस्वीर को देख के बनाना, ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। बिल्कुल ऐसे तो है, लेकिन आप यही करते हैं ना कि मतलब आप हकीकत में देख के फिर उसकी पिक्चर इसलिए ले लेते हैं। कभी ऐसा हुआ, सॉरी कता कलामी की माफ़ी, कि आप किसी जगह की, पाकिस्तान के किसी भी एरिया की या किसी ऐसी बिल्डिंग मॉन्यूमेंट की आप गई ना हो और तस्वीर पेंटिंग बना ली तस्वीर देख के? आपको बताऊं, मैं कैलाश कभी नहीं गई हूँ और मैंने कैलाशी ख़वातीन की जो पेंटिंग बनाई हैं और मैं इवन मतलब बाकी जगहों पे तो मैं गई हूँ, लेकिन वो एक जगह है जहाँ अभी तक मैं नहीं जा सकी हूँ।
बहुत खूबसूरत तो लेकिन वो फिर ये है कि बनाई, और क्योंकि देख के इतनी मुझे वो पसंद आती है तो इंशाल्लाह इरादा है जाऊंगी और शायद उससे बेटर बनाऊं, मगर फ़िलहाल मुझे अपनी वो भी बहुत पसंद है जो मैंने बग़ैर देखे बनाई है, पिक्चर्स से बनाई है, थी वो भी इमेजिनरी, और लेकिन ये है कि अच्छा रिज़ल्ट निकला और अच्छी है। अब मैं यही उम्मीद यही होती है कि आपकी ऐसी हो जो आप रिप्रेजेंट कर सकें उस जगह को। बिल्कुल सही। कितना माशरे में शऊर बेदार हुआ है आर्ट्स के हवाले से, क्योंकि हम देखते हैं एक दौर ऐसा था कि पेंटिंग्स को सिर्फ दीवार पे सजाने की हद तक महदूद किया हुआ था कि दीवार खाली है चलो भी पेंटिंग लगा दो, यहाँ पे तो फलां तस्वीर हमारी हो गई, फलां हो गई, यहाँ पे पेंटिंग होनी चाहिए, और पेंटिंग पे लोग ज़्यादा पैसे खर्च करने से हिचकिचाते थे। अब वक्त के साथ साथ मुझे ऐसा लगता है ज़ाती तौर पे बड़ी अवेयरनेस आई है इंटरनेशनली, तो आप देखें बड़े बड़े ऐसे पेंटर्स हैं, हमारे भी बहुत से ऐसे पेंटर्स जिनकी अब जो है आर्ट कलेक्शन को इंटरनेशनली सेल आउट किया जाता है। आप क्या कहेंगी इस हवाले से? बिल्कुल, असल में तो एक जिसको कहते हैं कि आर्ट एक्सपेंसिव है, आर्ट एक्चुअली तो लग्जरी है ना, ये कोई नेसेसिटी तो नहीं है। तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में आप ये कह लें कि अगर आपको अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर आपको इस मतलब करना चाहिए। और फिर उसी तरह यही बात है कि अगर जब आप एक जगह की स्पेसिफ़िक उसकी सराउंडिंग देखकर ही आप आर्ट को पसंद करते हैं और वो अपने एनवायरनमेंट में लेकर आते हैं, जैसे अगर घर में रखनी है या ऑफिस में रखनी है तो अकॉर्डिंगली उसको चेक किया जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है कि अगर जगह खाली है या कोई दीवार पे अभी कुछ लगना है तो बस ज़बरदस्ती लगा लो, मेरा ख्याल है ये थोड़ी ज़्यादती हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि इतनी एफर्ट डालते हैं, लेकिन अब मुझे लगता है वक्त के साथ साथ अवेयरनेस ज़रूर आई है। जो आर्ट लवर्स हैं अब तो वो बड़े पैसे खर्च करते हैं और करना भी चाहिए अगर, हाँ बिल्कुल सही। अच्छा शुजात, हम बात कर रहे हैं क्रिएटिविटी की, तो मौसीकी जी, सिंगिंग बजाते खुद भी तो एक बड़ा क्रिएटिव काम जी बिल्कुल, और जो काम आप करें फ्यूजन है क्लासिकल मौसीकी और जो नई म्यूजिक है उसका मिलाप, ये जो आमद का सिलसिला होता है क्रिएटिविटी का, ये ऑन द स्पॉट भी तो आता होगा? जी बिल्कुल, ऑन द स्पॉट अभी भी आ सकता है, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इल्हाम से मैं कहूँगा कि खुदा की तरफ से आपको कुछ आइडिया, जो आप कितने गाने मशहूर हुए हैं जो आप सुनते हैं म्यूज़िक, तो ऐसे जैसे अगर हम बात करें मोज़ार्ट की, बेथोवन की बात करें, तो उन्होंने ऐसी म्यूज़िक बनाया, उनके ऊपर अल्लाह उनको भेजता था, हाँ। तो फिर वो लिख लेते थे। बिल्कुल सही। तो इसी तरह म्यूज़िक, ये भी एक जो आर्ट है, ये जो फॉर्म ऑफ आर्ट है, म्यूज़िक भी, जैसे पेंटिंग भी है। अभी मैं इनकी पेंटिंग देख रहा था, बड़ी खूबसूरत माशाल्लाह इन्होंने पेंटिंग, ब्यूटीफुल कलर्स, ये भी अल्लाह की तरफ से ना, आर्ट जो भी है ये खुदा की देन होती है। ऐसा ही है। शुजात, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क, रेडियो पाकिस्तान, मदर इंस्टीट्यूट, पीटीवी में पहली बार कब आए थे, किस एज में? मैं समझ ले कि मैं तो यहाँ जवान हुआ हूँ, है ना? मैं अपने दादाजी के साथ आता था उस्ताद सलामत अली खान साहब। क्या एज क्या थी आपकी? 5-6 साल? 5 साल का होगा। हाँ। मैं तो यहाँ खेलता खेलते समझ ले बड़ा हो गया हूँ। और मुझे आज भी याद है राग रंग की रिकॉर्डिंग, एक प्रोग्राम पंजाबी का यहाँ सबसे पहले जो मैंने किया था, सजरे फुल, हाँ वो प्रोग्राम, उससे मेरी शुरुआत हुई। बिल्कुल सही। यहाँ, और मेरे दादाजी मुझे लेकर आए थे, हालांकि बहुत बुजुर्ग हो गए थे खान साहब, लेकिन फिर भी मेरे साथ आए वो, और मैंने वो रिकॉर्डिंग की यहाँ, यही स्टूडियो था? इसी स्टूडियो में। कहाँ पे सेट लगा था? यहाँ पे? यही साथ सेट, इधर बच्चे बैठे हुए थे बहुत ज्यादा, हाँ। और मैंने परफॉर्म किया। तो जब इतने कैमरा सामने थे और पीछे लोग थे तो हिचकिचाहट, डर? वो शुक्र है कभी ऐसा था नहीं, क्योंकि एक तो बचपन से मैं गा रहा हूँ, कभी मैडम नूरजान साहब को भी मैंने गाना सुनाया। मैडम जी को देखने का इत्तेफाक हुआ, मिलने का? तो मैंने हाथ से खाना भी खाया है। अरे इतनी खुशनसीबी है मेरी। नुसरत फतेह अली खान साहब को मैंने देखा, उन्होंने भी मुझे प्यार किया। पहली बार जब इधर आए तो कौन सी ऐसी बड़ी शख्सियत थी कि आप कह रहे हैं ना 4-5 साल या 5-6 साल, इतनी अवेयरनेस तो तब नहीं होती कि ये कौन है, लेकिन बाद में पता चला हो कि मेरी तो इनसे मुलाकात हुई। कौन थे वो? बल्कि मुझे तो सब प्यार करते थे, उस्ताद असद अमानत अली खान साहब, उस्ताद फतेह अली खान साहब पटियाला घराना के, जो अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। आमीन, आमीन। उस्ताद अमानत अली खान साहब से मिलने की मेरी विश थी, लेकिन वो मुझसे बहुत पहले वो इस दुनिया से चले गए। उसके अलावा जितने भी बड़े बड़े नाम हैं हमारे, क्योंकि सलामत अली खान साहब जो दादा थे उनको सभी प्यार करते थे। किसी का ऑटोग्राफ लेने का हुआ इत्तेफाक? नहीं, ऑटोग्राफ तो मैंने ऐसा कभी लिया नहीं, हाँ। लेकिन ये कि मुझे सबसे मिलने का मौका मिला, इत्तेफाक हुआ। और दादाजी को सब बहुत प्यार करते थे, और मैं छोटा था और थोड़ा सा उनको प्यारा लगता था, तो मुझे हमेशा प्यार मिला। बिल्कुल सही। रेडियो पाकिस्तान में वो जो लाल लाइट ऑन होती है ऑन एयर वाली, वो याद है आपको? बिल्कुल याद है मुझे। क्या हुआ था? मैंने रिकॉर्डिंग की है वहाँ। हाँ। तो खैर वो तो हमें तो लाइट इसलिए जलती थी ना हमारे लिए, हाँ। कि भाई अब टाइम खत्म हो गया, अब रैप अप करना है। तो डर लगता था, क्योंकि बड़े बड़े डरते हैं और डरना चाहिए भी। बिल्कुल, क्योंकि ये तो इंस्टीट्यूशन है ना, हाँ। ये जो इदारों का आपने नाम लिया है, हाँ। इनसे तो आपने देखे कितने कितने बड़े आर्टिस्ट बन के निकले हैं,
اور ایک کبھی ریٹیک ہوئی کہ نہیں یہ بتاؤ؟ نہیں ریٹیک نہیں ہوئی. یہ تو نہیں ہو سکتا, ہوئی ہوگی بتا دو. لائیو ریکارڈنگ میں جیسے کلاسیکل میوزک میں ریٹیک ہوتا ہی نہیں, ہاں کیونکہ جو کلاسیکل راگ جو ہوتا ہے, راگ جو گانا ریکارڈنگ میں ریٹیک ہو جاتی ہے اگر آپ کوئی VTR کر رہے ہیں یا اس طرح کی کوئی چیز. لیکن جب آپ کوئی ایک, جیسے ابھی آپ نے ایمن کی بات کی, تو بھائی اگر ایمن آپ وہ کیونکہ وہی اب بات کر رہا ہوں نا کریٹیوٹی کی, یہ الہامی ہے. جو آمد کا گانا ہوتا ہے وہ اللہ کی دین ہوتا ہے. بالکل اور آمد کی جیسے ایک پینٹنگ ہے, آپ بیٹھے ہیں اور وہ بن گئی ہے, تو یہ اللہ کی دین ہے. بالکل تو اس کا پھر ریٹیک نہیں ہوتا. ریٹیک نہیں ہوتا. تو دادا ایک آمد جو ہوتی ہے, دادا جی کو کسی ایک آمد کہی سلامت علی خان صاحب نے, تو ان کو کہا خان صاحب یہی دوبارہ کریں, تو دادا جی نے کہا ابھی ایسی نہیں آئے گی, اس سے اچھی ہوگی, کیونکہ یہ آمد تھی یہ ہو گئی. بالکل صحیح. آمد کا وہ بہت ایسا ہی. اور سائمہ پینٹنگ کی بھی ہم بات کریں, اسی طرح ہی آپ بچوں کو پڑھاتی بھی ہیں obviously. what are the do's and don'ts? پینٹر کسی بھی ایج میں بنا جا سکتا ہے؟ بالکل, میں صرف بچوں کو نہیں, میں ایڈلٹس کو بھی کراتی ہوں. اور میں پینسل اسکیچنگ سے لے کر آئل پینٹنگ, واٹر کلر, سب چیزوں کی میں دیتی ہوں ایجوکیشن. اور میں بالکل ان کو پرسنلائز دیتی ہوں. میں گروپ کلاسز میں بہت کم, ورک شاپس وغیرہ بہت کم دیتی ہوں. اور اس لیے کیونکہ ہر کسی کا لیول الگ ہوتا ہے, تو آپ گروپ میں کر کے ان کو بٹھا کر نہیں دے سکتے. پھر یہ ہے کہ ایڈلٹس جو ہیں ان کی ظاہر ہے ڈفرینٹ ہوتی ہے اور ان کا لیول ڈفرینٹ ہوتا ہے, تو میں سب کو دیتی ہوں. ڈوز اینڈ ڈونٹس کا آپ نے جو کہا ہے, تو پینٹنگ میں, آرٹ میں کوئی بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ایز سچ نہیں ہیں. کچھ پرنسپلز ہیں جن کے اکارڈنگلی آپ کو چلنا ہوتا ہے. جیسے آپ کہہ لیں کمپوزیشن وغیرہ, اب وہ آپ بگنر لیول سے لے کر ایڈوانس لیول تک جاتے ہیں, اور پھر آپ ان کو مطلب آہستہ آہستہ ٹریننگ دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کو پینٹنگ کرنی ہے. تو اس میں ڈوز اینڈ ڈونٹس صرف اس طرح سے ہیں کہ کوئی پرنسپلز ہو سکتے ہیں جو کہ مطلب آپ کرنا چاہیں تو ہو سکتے ہیں, جو آپ سکھا سکتی ہیں بہتر طریقے سے اس کو پالش کمپوزیشن وغیرہ بھی. بالکل ہاں جی, اسٹروکس آپ کہہ لیں, کیونکہ اسکیچنگ ہے, پھر اس کی ڈرائنگ کی بیسک اگر آپ کو نہیں آتی ڈرائنگ ٹیکنیکس, تو پھر وہ یوز لیس ہوتی ہے آپ کی پینٹنگ سٹارٹ کر دینا. سو ڈرائنگ ٹیکنیک سے سٹارٹ کر کے اس میں ٹیکنیکس ہیں جو کرنی چاہیے اور ایک پروفیشنلی آپ کو سکھا سکتے ہیں. اور خواتین حضرات, یہاں پہ میں یہ ضرور بات اس پہ ایمفسس دیتے ہوئے کہ اگر آپ کے بچے میں کریٹیوٹی کی سائڈ زیادہ ابھر کے اس کی شخصیت میں آ رہی ہے, یعنی پینٹنگ کی صورت میں, تو اپنے بچے کو خدارہ مت روکیں. اس میں جو ٹیلنٹ ہے اس کو آگے بڑھنے دیں. صرف ہم اپنی ضد میں کہ ہمارے بچے نے ڈاکٹر بننا ہے, انجینئر بننا ہے, وہ تو ہمارے بچپن میں تھا. اب تو کتنی ایسی فیلڈز آ چکی ہیں, کمپیوٹر سائنسز کی بات کریں, آرٹس کی بات کریں, بچے تو اپنے شیفز بن رہے ہیں, اپنے اپنے بزنسز, اپنے اپنے کیفیز کھول کے کہاں پہ ملٹی ملینئر بلینئر بن رہے ہیں اتنی سی ایج کے اندر, ٹین ایجرز میں دیکھتی ہوں. تو پلیز خدارہ اگر آپ کے بچے میں آرٹس کا کریٹو سائڈ پہ کوئی ٹیلنٹ ہے تو اس کو پالش کرنے کے لیے اس کو جتنا ہو سکے وہ اپرچونٹی, وہ کانفیڈنس, وہ خود اعتمادی دیں تاکہ آپ کا بچہ آپ کا نام روشن کر سکے. تھینک یو سو مچ سائمہ, بہت شکریہ. جیتے رہے, خوش رہیں. اور خواتین حضرات ہمارے ساتھ شجاعت موجود ہے, تو شجاعت ہو جائے بہت ساری کلیپ میں آپ کی پرفارمنس. تھینک یو ویری مچ. جی خواتین حضرات, ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکینڈ ایٹ ہوم کی لائیو پروگرامنگ. الحمدللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک لاہور سینٹر سے آپ ہماری ٹیم, ہمارے معزز مہمانوں اور سندس جمیل کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. خواتین حضرات, یہ بڑی خوشائن بات ہے اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے پاکستان میں جو ہماری خواتین ہیں, بچیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں, اور بالخصوص خود مختاری کی بات کریں تو مختلف فیلڈز میں اپنا آپ منوا رہی ہیں. جیسے سیگمنٹ میں بریک پہ جانے سے پہلے آپ کی ملاقات سائمہ سے بھی ہوئی, شی از اے پینٹر, کس طریقے سے وہ تمام بچیوں کو سکھا بھی رہی ہیں پینٹنگ, اپنے شوق کو آگے لے کر بڑھ کر پروفیشنلی اڈاپٹ کر رہی ہیں. لیکن ہم جب فیشن کی فیلڈ کی بات کرتے ہیں, اور پھر فیشن کی فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے گاؤں دیہات میں اتنی ٹیلنٹڈ بچیاں ہیں جو اتنے اچھے طریقے سے جو ہے ہینڈ کرافٹ کا کام کر رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کو وہ پلیٹ فارم نہیں ملتا, اور کس طریقے سے ایکسپوجر ملے. اور دیکھیں گھر بیٹھے وہ جو اپنا ہنر ہے اس کے ذریعے وہ اگر کچھ پیسے کما لیں اور کرتے خود مختار ہو جائیں, تو کتنا اچھے طریقے سے مرد کے شانہ بشانہ کام کر کے گھر کو چلا سکتی ہیں. میں سمجھتی ہوں اس سے اچھی اور بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے. ہمارے ساتھ ایک ایسی انٹرپرینور موجود ہیں جو ہینڈ کرافٹ کا کام کرواتی ہیں, اور شی از اے فیشن ڈیزائنر, اور بہت عرصے سے کام کری ہے فیشن ڈیزائننگ کی فیلڈ میں. اور جو سب سے عمدہ بات ہے, جب میں بات کرتی ہوں انم رحمان رانا کی, تو یہ ہینڈ کرافٹ اور یہ سارا ہاتھ کا کام ہے. ان بچیوں, بیٹیوں, بہنوں کو وہ پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہی ہیں جو گھر بیٹھے یہ ہاتھ سے سلائی کڑھائی کا کام کر کے, اور اس کو پھر یہ کس طریقے سے ڈیزائن کرتی ہیں اور انٹرنیشنلی اور پاکستان کی نمائندگی کری ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں
हैं अनम रहमान राना, शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड गुड. आई लव योर, और ये आपने खुद भी इतना खूबसूरत ड्रेस पहना है. बिल्कुल. वेल डन. अच्छा जी अनम, मुझे ये बताइएगा कि जो ये हैंड क्राफ्ट्स का सिलसिला है, वाई हैंड क्राफ्ट? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जितने भी फैशन डिज़ाइनर्स हैं वो इसको आउट ऑफ फैशन अनफॉर्चुनेटली समझते हैं. जी. एक्चुअली इसमें एक तो टाइम बहुत लगता है, तो ये उस तरह से नहीं है कि हम जैसे हमारे डिज़ाइनर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा नहीं हो सकती बिकॉज हाथ का काम है, इसको मंथ्स एंड मंथ्स लग जाते हैं बनने में. तो इसकी इस वजह से इसकी प्रोडक्शन बल्क में नहीं होती, बहुत लिमिटेड उसमें होती है. अगर कोई डिज़ाइनर करता भी है तो बहुत लिमिटेड उनकी कलेक्शन आती है, लिमिटेड एडिशन कलेक्शन आती है. और बिकॉज उसमें हम फॉर एग्जांपल ऑर्डर पे भी अगर हम दोबारा बनवाएंगे तो वो सेम चीज़, बिकॉज हाथ का काम है, वो दोबारा से सेम चीज़ नहीं होती. ओके. एक या दो पीस मैक्सिमम आप रेप्लिकेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं. और बेसिकली मैंने हैंडक्राफ्ट का ये वाला काम एक चांस इनकाउंटर था. एक बहुत बड़ी अच्छी औरतें हैं जिनकी वजह से बेसिकली आज मैं भी ये काम कर पा रही हूँ और उनको भी प्रमोट कर पा रही हूँ. वो अपने गांव में ही बना के, बेसिकली उनके पास कोई एसच प्लेटफॉर्म्स नहीं है, सोशल मीडिया की एक्सेस, वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है. ठीक है. उनको बिल्कुल इंस्टाग्राम और इन चीज़ों का नहीं बिल्कुल पता. ठीक. तो मुझे मिली, एग्जीबिशन था, उन्होंने मुझसे कहा कि एक जोड़ा था, मैंने मुझे पसंद आया. उससे पहले मुझे शौक था, मैं ख़रीद भी चुकी थी. तो उन्होंने मुझे कहा आप प्लीज़ मुझसे ले लें, मैं बस आज वाइंड अप कर रही हूँ, तो मेरे अभी कपड़े रहते हैं. तो मैंने 2-3 उनसे ले लिए. बड़ी रीज़नेबल प्राइस पे था बिकॉज ऑनलाइन बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे थे, ट्रिपल द प्राइस जिस पे वो दे रही थी. तो मैंने लिए, फिर मैं घर आई, मैंने अपनी मदर इन लॉ को दिखाया, फैमिली में बहुत सारे लोगों को दिखाया, उनको पसंद आया और मैंने कहा कि चले मैं उनकी हेल्प करती हूँ. तो वहाँ से मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट जिनको भी चाहिए था मैंने उनको दिया. तो फिर सबने कहा, बीच में से मुझे किसी ने कहा कि वाई डोंट यू स्टार्ट इट, आप क्यों नहीं इसको करती? इस तरह तो लिमिटेड से लोग हैं आपके जो ख़रीद लेंगे, उसके बाद तो उसका भी काम बंद हो जाएगा एंड दैट्स इट. ऐसा ही है. तो वहाँ से फिर मुझे आइडिया आया, मैंने उससे बात की, उसका प्रॉफिट मार्जिन 300 रुपीज़ था. दैट्स इट. सिर्फ 300 रुपया. रुपया. बिल्कुल. जब मेरी उससे डिटेल में बात हुई, मैंने कहा मैं काम करना चाहती हूँ, वो बहुत खुश हो गई. उसने कहा कि मुझे 300 रुपया एक शर्ट में मिलता है, आप मेरी अगर 100 शर्टें बिकवाती हैं तो मुझे तो 30,000 उसके लिए बड़ी बात थी. बिल्कुल सही. वहाँ से मैंने उसको कहा मैं तुम्हारा प्रॉफिट डबल कर रही हूँ, मैं 600 रुपया तुम्हें अभी प्रॉफिट दूंगी अभी स्टार्ट के लिए. मैंने कहा मैं तुम्हें 600 दूंगी और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं तुम्हें इंक्रीज़ करती जाऊँगी. इधर से मैंने अपनी प्राइसेस हाई, मेरी प्राइसेस मार्केट में इस वक्त सबसे कम है. सबसे कम है. हालांकि ये बड़ा महंगा काम होता है, मैं भी आपको दिखाती भी हूँ. बिल्कुल. तो मेरी प्राइसेस यहाँ से भी कंट्रोल्ड हैं, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और उसके लिए प्रॉफिट मार्जिन्स भी मैंने इंक्रीज़ किए हैं. ठीक है. ताकि उसको भी फ़ायदा हो और कस्टमर के ऊपर भी वो सारा बर्डन ना आ जाए कि हमें पॉकेट से पे करना पड़ रहा है. अब आपके पास कितनी बच्चियां हैं जो काम कर रही हैं इस वक्त? एक तो वो औरत है, फिर उसके बाद तो काफ़ी लोगों ने मुझसे खुद कांटेक्ट किया. मैंने उनके कपड़े बिकवाए, कुछ तो मैं खुद शुरू में तो मैं उनसे लेती थी जो उनका बना हुआ था. बहुत सारा बेचारी उनके पास स्टॉक पड़ा होता है जो वो उनके पास कोई नहीं है प्लेटफॉर्म के, वो बिल्कुल एग्जैक्टली एग्जीबिशन के थ्रू वो अब थोड़ा बहुत उसकी डाची हो गया, इस तरह प्रमोट करते हैं वो लोग उनको. लेकिन इस तरह से नहीं कि खैर उनके पास 150 से 200 शर्ट्स पड़ी हुई थी. मैंने वो मंगवाई, तो उनमें से जो कुछ ज़ाहिर है उनका. अच्छा, एक और बात, ऐसा नहीं है कि उनकी अपनी कलर स्कीम या कोई बहुत प्यारी वो कलर स्कीम बिल्कुल उनकी है, धागे का जो मतलब कलर सिलेक्शन है, ऐसा नहीं है. बहुत कम मुझे रिजेक्ट करने पड़े थे. बिल्कुल सही. आप बताती हैं खुद से मतलब वो जो चीज़ बनाती हैं बहुत प्यारी बनाती हैं. ऐसा नहीं है कि आप कहो कि पेंडू है या ये कोई पहन नहीं सकता. इट्स ब्यूटीफुल. बिल्कुल सही. तो मुझे फिर नेक्स्ट उनके साथ मिलके मैंने कलर स्कीम्स डिसाइड की, कोलैबोरेट किया, कपड़ा चेंज किया, डिफरेंट कलर स्कीम की. तो अब आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी चीज़ की तरफ जा रही हूँ. बिल्कुल सही. अब आपका माशाल्लाह आउटलेट बढ़ती जा रही है. अच्छा, अब जैसे मिसाल के तौर पे ये सारा, ये देखें शुजात, ये हाथ का काम है, ये हमारी बच्चियों ने, बेटियों, बहनों ने. अब ये हाथ का जो काम है, ये तो अनस्टिच्ड है ना शर्ट, मैं अभी स्टिच्ड भी दिखाती हूँ. लेकिन अगर ये अनस्टिच्ड जिस तरह मैं दिखा रही हूँ, इसमें कितना टाइम लगता है एक कमीज़ को बनाने में, ये कढ़ाई को करने में? एक्चुअली अगर तो क्योंकि वो औरतें हैं, वो घरों के काम भी करती हैं, वो अपने बच्चे भी संभालती हैं, फैमिली मैनेज करती हैं, खाना बनाती हैं, तो वो फारिग होती हैं, वो सारी इकट्ठी बैठती हैं और बैठ के फिर वो ये काम करती हैं. तो उनको 2 से 3 महीने एक शर्ट बनाने में लग जाते हैं. लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हमने एक उनको स्पेस प्रोवाइड की है जिसमें एक वक्त में 25 से 30 लड़कियां एक टाइम पे आके बैठती हैं और वो उस वक्त कढ़ाई करती हैं और फिर वो वापस चली जाती हैं अपने घरों में. तो वो एक उनकी जो औरत जिससे मेरी मुलाकात हुई थी, उसी ने अब वो सिस्टम एक वहाँ पे मैनेज कर लिया. तो अब जो मेरी कलेक्शंस आ रही हैं वो सारी मेरी अपनी डिज़ाइन
کی ہوئی ہیں, مطلب اس میں ان کا بھی ہے, ان کا کام ہے سارا, اور آپ کی برین ورک ہے اس میں کلر. بالکل ٹھیک. اب یہ ذرا کلر کمبینیشن غضب کا, شجاعت آپ دیکھیں, یعنی یہ خوبصورت ترین اس کا, اور یہ سردیوں کا اسٹف آپ کہہ رہی ہیں, لیکن obviously اب تو سردیاں آنے والی بھی ہیں یہ. اچھا جی, اب ذرا ادھر آئیے گا پلیز, میں چاہتی ہوں ساتھ ساتھ آپ بتاتی بھی جائیں. Now look at this, where to start from. آپ آئیے نا پلیز, ادھر آئیے. یہ دیکھیں خواتین و حضرات, میں ساتھ لگا کے دکھاتی ہوں, آپ بتاتے جائیے ذرا. جی بتائیں, اس کے بارے میں بتائیے گا. یہ بیسکلی لان پہ بنا ہوا ہے, تو لان کی کلیکشن تو خیر موسم چینج ہو گیا, ختم کر دی ہے, بٹ یہ لان پہ اسٹچڈ کرتے اس طرح کے ہر گرمی میں آئیں گے. یہ ان کی اپنی کلیکشن ہے. اس میں میرا اس اسپیسیفک کرتے میں کچھ نہیں. آپ دیکھیں کہ اس کی کلر سلیکشن, کلر کمبینیشن انہوں نے کیا ہوا ہے, بالکل انہوں نے کیا ہوا ہے. کس ایریا کی زیادہ ہے؟ ڈی جی خان کی سائٹ پہ یہ ساری عورتیں وہ یہ کام کرتی ہیں. بالکل صحیح. ان میں سے یہ بھی جیسے, اور ایون یہ والا, ہاں دکھائیے, یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی, یعنی کہ جو کلر کمبینیشن ہے یہ ہماری ان بچیوں کی جو ہاتھ کا کام کرتی ہیں, اس میں یہ بتا رہی ہیں, اور کتنی آپ آنیسٹ ہیں. میں تو آپ کو اس بات کی شاباشی دوں گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ پھر جب جو سچ بولتا ہے نا, پھر اس کے لیے راستے خود ہموار کرتا ہے, کہ ورنہ آپ یہ بھی کریڈٹ لے سکتی تھی کہ یہ میری کلر کمبینیشن ہے. نہیں, میں نے ابھی تک, میرا مقصد یہ ہے کہ میں ان کو آگے لے کر آؤں, بیکاز ان کے بغیر یہ چیز اتنی خوبصورت پروڈیوس نہیں ہو سکتی, امپاسبل بات ہے. بالکل صحیح. یہ دیکھیے گا, اور یہ اب آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ پورا ہاتھ کا جو کام ہے, یہ قمیض میں 2 سے 3 مہینے لگتے ہیں, 2 to 3 months, کیونکہ وہ ساتھ میں خواتین گھر کے کام کرتی ہیں, پھر وہ ٹائم نکالتی ہیں 2 سے 3 گھنٹے, پھر وہ آتی ہیں, بیٹھتی ہیں, باتیں کرتی ہیں, بناتی ہیں. بڑا ایک پیارا سا ان کا انوائرمنٹ, اکثر ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, تو ایک وہ بڑا اچھا سا ان کا سسٹم بن گیا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ جو یہ اس طرح کے کپڑے ہیں ماشاءاللہ سے, جو یہ ہینڈ ورک, اس کے ساتھ ٹراؤزرز تو پلین چلے گا؟ پلین, ہاں, بیکاز کرتے زیادہ تر لوگ ہمارے یہاں پہ تو لائک وہ کہتے ہیں ہم آف وائٹ کے ساتھ, وائٹ کے ساتھ, بٹ اگر آپ کو ٹراؤزر چاہیے تو وہ بھی ارینج, ایون دوپٹے بھی, ہینڈ ایمبرائڈرڈ دوپٹے بھی. تو وہ نیکسٹ سمرز میں, اب عید کے قریب ہم ایک کلیکشن نکالیں گے جس میں دوپٹے, قمیضیں اور ایون ٹراؤزرز, وہ ایک ڈفرینٹ کلیکشن ہوگی. بالکل صحیح. اس میں وہ اس سے ہٹ کے ہوگا. ٹھیک ہے. جس طرح آپ نے پہنا ہوا ہے یہ ڈریس, مثال کے طور پہ میں اگر یہ ڈریس پہنتی ہوں تو اس کے ساتھ پلین کلر کا یہ ٹراؤزر ہو جائے, اورنج یا پیچش, جو کلر ہے. کچھ لوگوں نے جیسے آرڈر پہ مجھ سے دوپٹے اور بنوائے تھے, تو زیادہ تر لوگ بیس کلر میں جاتے ہیں, بیس کلر میں پینٹس, اور اس میں سے کوئی بھی کلر چوز کر کے دوپٹہ. ٹائی اینڈ ڈائی بھی تو ہو سکتا ہے. ٹائی اینڈ ڈائی, بالکل. میں نے ابھی ریسنٹلی 1-2 ٹائی اینڈ ڈائی بھی بھیجے, تو اس میں کسٹمر کی ڈیمانڈ پہ ہم دوپٹہ ان کو ریڈی کر دیتے ہیں, جو بھی ان کو ضرورت ہوتی ہے. لیکن اسٹینڈرڈ جب یہ آپ اس طرح کی شرٹ پہنتے ہیں فل کام والی, تو ٹراؤزر پلین ہوتا ہے, اور دوپٹہ بھی یا پلین ہوتا ہے جیسے انہوں نے لیا ہوا اس کے ساتھ, یا ٹائی اینڈ ڈائی ہو جاتا ہے, اور شفون کے زیادہ تر ہوتے ہیں, ہیوی دوپٹے نہیں. ہیوی نہیں, سلک میں بھی کچھ لوگوں نے لیے, جو سافٹ سلک ہے, چائنا سلک, اس کے بھی دوپٹے بہت لوگ. بالکل صحیح. اچھا جی, اب مجھے یہ بتائیے گا کہ مجھے یہ کلر بھی بڑا مزے کا لگ رہا ہے بھائی, دس از بیوٹیفل. یہ دیکھیے گا ماجبین, دیکھیں, ہے نا, بہت ماشاءاللہ خوب. جی بتائیے. اب اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ مرون دوپٹہ جا سکتا ہے, اور بیس کلر کی شلوار اس کے ساتھ, یا پینٹس پہنی جا سکتی ہیں, اسٹریٹ پینٹس. کچھ شارٹ میں آتے ہیں وہ آج کل جو لوز شلواریں تھک پائنچے والی, آپ اس کے ساتھ بھی اس کو پہن سکتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اچھا, یہ سارا آپ دیکھیں شیشے کا کام ہے, بہت محنت سے یہ کام ہوتا ہے, اور یہاں پر زیادہ تر لوگ بیسکلی ڈیزائنرز جو ہیں, آئی فیل وہ ان سے جب بات کر کے بھی مجھے یہ آئیڈیا ہوا تھا کہ ان کو فیئر ویجز نہیں ملتی ہیں, بالکل نہیں ملتی. 2500 روپے کی وہ شرٹ, آپ سوچیں یہ والی پورے اس طرح کی شرٹ وہ 2500 روپے میں سیل کری تھی. 2500 روپے میں, جسٹ امیجن, 2500 روپے میں. اور ابھی آپ کسی ڈیزائنر کے پاس جائیں گے نا, تو اس میں صفر آپ 1-2 اور ایڈ کر لیں تب جا کے, اور نخرے الگ ہوں گے ڈیزائنر کے. آپ پہلے اپوائنٹمنٹ لیں گے مینیجر سے, میڈم تو آئیں گی نہیں, وہ سارے بھی لوازمات ہوتے ہیں. تو اس کو پھر میں نے خیر ان کا پروفٹ میں نے اپنا تھوڑا کم کیا ہے, تاکہ ان کو جو ہے وہ اچھی ویجز, اور اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ وہ خوش بھی ہیں, اور اللہ کا شکر ہے کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا, اور میرا کام بھی آٹومیٹکلی اچھا, مطلب جب اللہ تعالیٰ, جب آپ نیک نیتی سے آپ دوسروں کے حق کی پاسداری کرتے ہوئے حقوق العباد کا خیال رکھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ خود راستے ہموار کرتا ہے اور کام میں برکت لے کے آتا ہے. یہ تو میں نے آزمایا ہوا ہے اور دیکھا ہوا ہے, اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا ہوا ہے. دس از بیوٹیفل. اور یہ ذرا کلوز اپ دکھائیے کہ شہباز بھائی, یہ سارا شیشے کا بھی, یہ بھی ہاتھ کا کام ہے. بالکل. یہ کیسے, یعنی میں ذرا, کیونکہ مجھے تو نہیں اس چیز کا معلوم, کیا یہ سوئی کوئی, اگر آئی نو اٹ ول بی اے فنی کوسچن, لیکن سوئی دھاگا تو وہی ہوتا ہے, لیکن اس میں سوئی بہت پتلی, اور اگر ہم دھاگا جتنا اچھا کرتے جائیں گے. اچھا, ایک کامن مسکنسیپشن یہ بھی ہے, اب یہ جو ہے یہ اسٹیپل کا دھاگا ہے, اگر ہم دھاگا اینکر میں جاتے ہیں, پتلے دھاگے میں جاتے ہیں, اس کے لیے سوئی پتلی ہوتی ہے, اور اگر اس کو بنانے میں 2 مہینے لگتے ہیں تو اس کو بنانے میں کوئی 3 سے 3.5 مہینے لگتے ہیں, بیکاز پتلا دھاگا ہے.
اس صرف اس فلاور کو فل کرنے میں اگر 10 منٹس لگتے ہیں تو اس کو 15 سے 20 سے 25 منٹ بھی لگتے ہیں, کیونکہ آپ نے اس کو فل کرنا ہے پورا. یعنی یہ دیکھیے گا کدھر گیا, یہ شارٹ دکھائیں ذرا مجھے. یہ جو ایک ہے اس کو 10 منٹ ادروائز لگتے ہیں ایک پھول کو بنانے میں, لیکن اگر آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر اینکر کے دھاگے میں اچھی کوالٹی جتنی بڑھاتے جائیں گے اس کا ٹائم اور اس کے لیے پتلی سوئی, اور سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بنتا اس فیبرک پہ زیادہ اس لیے ہلکی آرگینک لان, ہلکی تو نہیں جو بیسکلی اس میں مکسنگ نہیں ہوتی وسکوس کی, یہ آرگینک لان جو پرانے زمانے میں ململ جس کو کہتے ہیں, اس کے اوپر اس کی فنش اچھی آتی ہے. اگر موٹا کپڑا ہوتا ہے نا تو جو کچا ٹانکا ہے بیسکلی یہ جو فل ہوا ہے یہ پکا ہے, اس میں بیچ میں جو کچا ٹانکا ہے وہ عورتوں کے لٹرلی ہاتھوں میں سوراخ ہو جاتے ہیں کپڑے سے نکالتے ہوئے. بناتی ہیں وہ, منع نہیں کرتی بیکاز وہ کرنا چاہتی ہیں کام, لیکن ان کے ہاتھوں میں, میں آپ کو بتاؤں گی میرے پاس کچھ میرے پیج پہ ویڈیوز ہیں, ان کے ہاتھ پورے لال ہو کے اور وہ مطلب سوراخ انجری ہو جاتی ہے, اتنی محنت کا, اور اس میں کہیں کوئی مشین نہیں ہے. مشین تو سوال ہی کیسے پاسبل ہے کہ مشین میں پورے میں ایک بھی, اور دیکھیں آپ مطلب ایسے لگ رہا ہے کہ مشین کا کام ہے. آپ شجاعت یہ مجھے صرف ایز اے آڈینس بتائیے, obviously ضروری نہیں ہے آپ کہیں کہ جی میرا کیا تعلق خواتین کے فیشن سے, لیکن آپ دیکھیں جو محنت ہوئی ہوئی ہے اس میں آپ کو کہیں لیفٹ رائٹ کوئی پھول لیفٹ رائٹ نظر آ رہا ہے, اور سارا ہاتھ کا کام ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, کیا ٹیلنٹ ہے, یہ بھی اللہ کی دین ہے, ہاں کیا خوبصورت بنایا ہے. بالکل, یہ دیکھیں کتنی, اور میں خواتینوں سے, آپ نے ایک وہ شروع میں بات کہی تھی نا کہ خواتین پڑھی لکھی نہیں ہیں لیکن باشعور ہیں, بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ باشعور ہیں, کیونکہ خواتینوں ذات, یہ میری ذاتی رائے ہے, آپ اتفاق کریں نہ کریں, آپ کی رائے سر آنکھوں پہ, پڑھے لکھے ہونا اور باشعور ہونا یہ بڑی دو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. ہم نے زندگی میں ایسے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے, بڑی بڑی ڈگریز حاصل کر لی لیکن باشعور نہیں ہیں, اور ایسے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا جو اسکول تک نہیں گئے لیکن وہ دنیا میں زندگی میں زیادہ ترقی کرتے ہیں کیونکہ وہ باشعور ہیں. تو یہ دو بڑی مختلف چیزیں. آپ کو ایک بہت اچھی بات میں ان کے بارے میں یہ بتاؤں کہ وہ چیریٹی نہیں لیتی. ایک دو کا پرابلم تھا, انہوں نے مجھ سے ڈسکس کیا کہ آپ ہمارے پاس کچھ کرتے رکھے ہوئے ہیں تو آپ بکوا دیں. اب وہ سمرز اینڈ ہو رہی تھیں تو میرے پاس اب چانس بہت کم تھا ان کا کام نکالنے کا, تو میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو کچھ ہیلپ کر دیتی ہوں تو آپ مطلب اپنا بھی فی الحال مینیج کر لیں. تو انہوں نے ریفیوز کر دیا, حالانکہ ان کو ضرورت تھی پیسوں کی. 2 عورتوں سے میں نے ڈفرینٹ ٹائمس پہ پوچھا, انہوں نے ریفیوز کر دیا. انہوں نے کہا ہمارے کپڑے ہیں, آپ پلیز یہ بکوا دیں کیونکہ آپ کا اچھا پیج ہے, چل رہا ہے, تو آپ پلیز. خوددار ہیں یعنی بالکل, بہت خوددار ہے. تو میں پھر ایٹ ٹائمز ان کو ہیلپ کرنے کے لیے ان سے لے لیتی ہوں, ان کو پے کر دیتی ہوں, بیکاز وہ چیریٹی نہیں لیتی, وہ دے اونلی سیل دیئر ورک. دیٹ از امیزنگ. یہ دیکھیں, یہ تو ماجبین کیسا ہے, غضب کا, غضب کا, بہت ڈیسنٹ. یہ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے, دس از بیوٹیفل. اچھا, اس کے ساتھ تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں اگر پروگرام میں یہ پہنوں, میں لائیو ہی کہہ رہی ہوں, اس کے ساتھ تو ٹائی اینڈ ڈائی کا دوپٹہ کتنا پیارا ہے. اس کے ساتھ آپ کیا سجیسٹ کریں گی, دوپٹہ کیا ہونا چاہیے؟ اس کے ساتھ جیسے کچھ کسٹمرز نے وائٹ کے ساتھ ٹائی اینڈ ڈائی میں دوپٹہ بنایا, پیسٹل کلرز میں سے آپ کوئی بھی کلر پک کر لیں, 2 کر لیں, سارے کرنا چاہیں آپ سارے کر سکتی ہیں, اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. دس از بیوٹیفل. دیکھیں خواتینوں سے نفاست کام میں, سارا ہاتھ کا کام, کہیں پہ کوئی مشین کا کام نہیں, اور پھر اس کے پیچھے جو ان بچیوں بہنوں بیٹیوں کی محنت, جو گھر بھی چلا رہی ہیں, گھر کا کام بھی کر رہی ہیں, شوہر سسرال ماں ہونے کی حیثیت سے ہر ایک چیز, اور پھر 1-1 روپیہ جوڑ کے, اور اس پیسے میں بھی اتنی برکت کہ پورا گھر کا نظام بھی اپنے شوہر کے ساتھ چلا رہی ہیں. کیا اس میں بڑھ کر بات ہوگی. اچھا جی, یہ لاسٹ ایک میں ضرور دکھانا چاہوں گی, یہ بھی مجھے بہت پیارا لگا ہے. اچھا جی, یہ اس کے بیک پہ دکھائیں ذرا, یہ جی اب بتائیے گا. جی جیسے یہ تو اسٹچڈ کرتے ہیں, ایک جو کچھ کلیکشنز آتی ہیں, اگر آپ کچھ کسٹمرز ہیں فار ایگزامپل بجٹ میں کچھ لینا چاہ رہے ہیں تو پیچھے یوزلی ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ ہم نیک ہو تو وہ زیادہ ایکسٹرا نہیں پے کرنا چاہتے, تو اس میں پھر ہم صرف بوٹی دیتے ہیں, اور یہ سائڈ پہ سلٹس اور اس پہ کام نہیں ہوتا, بالکل پلین. وہ بوٹی ضرور ہوتی ہے, پورا بھرا ہوا ضرور ہوتا ہے. کوئی بھی ان کا کپڑا ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ وہ پیچھے سے پلین ہے یا سائڈ سے پلین ہے. اس کام میں کی خاص بات یہ ہے کہ بہت بھرا بھرا, بہت پیارا, اور گرمیوں کے لحاظ سے یہ بہت اچھی چیز ہے کیونکہ لان بہت بریدیبل ہے. ایسا ہی ہے, گرمی ہمارے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے 45-46 کہاں ٹیمپریچر جاتا ہے, تو آپ امبرائڈری والے کپڑے پہن کے لائٹ بھی فیل کر سکتے ہیں ان کے ساتھ, اور آپ کوئی ڈنر, کوئی فارمل ڈنر, کچھ بھی آپ بہت ایزیلی اس کے ساتھ اٹینڈ کر سکتے ہیں. لیکن جیسے اب سردیاں ہیں, obviously یہ تو گرمیوں کا, سردیوں میں پھر کون سے اسٹف کے اوپر, وہ تو پھر زیادہ محنت درکار ہوتی ہے, موٹا کپڑا ہے. سردیوں کا تو اس لیے بہت کم بنتا ہے, گرمیوں کا کپڑا زیادہ بنتا ہے, سردیوں کا بہت
بہت کم ہے, اس میں زیادہ تر راڈ مرینا ہے, ایک دھنک کپڑا اس کو وہ بولتی ہیں, وہ یہاں پر اس کا کوئی اور نام میرا خیال سے لیا جاتا ہے, وہ دھنک کے اوپر, یہ کھدر ہے, کھدر ہے یہ کھدر ہے. اس کے اوپر سارا کام فل والا ہوا ہے پکے ٹانکے کا. تو اس کو یہ پکا ٹانکا جو ہے, اس کو میں نے آپ کو بتایا کہ پھول بھرنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے, تو یہ بہت محنت کا کام ہے. یہ بہت محنت کا کام ہے. یہ آپ اس سیزن میں, آنے والے سیزن میں, اور ابھی بھی یہ مڈ سیزن میں آرام سے نومبر کے بعد پہن سکتے ہیں. بالکل صحیح, تھینک یو سو مچ. اچھا مجھے کوئکلی ضرور بتائیے گا کہ جب آپ بچیوں کو, اوبیسلی ایک اپنا بھی آپ کا کام ہے اور وہ آگے بڑھ بھی رہا ہے ماشاءاللہ سے, اور ساری بچیاں بھی, جب ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, وہ جو اطمینان اور سکون ہے وہ بتائیے گا. میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جیسے ایک عورت تھیں, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارا سیل کروا دیں, اور میں نے چیریٹی آفر کی تو انہوں نے نہیں, خیر میں نے ان سے لیے, میں نے, مجھے آئیڈیا تو تھا کہ یہ بکتے ہیں, لوگ خریدتے ہیں, پسند کرتے ہیں. میں نے ان کو جب پیسے دیے تو ایک, میں بلکہ میرے آپ پیج پہ جائیں تو 2-3 لوگوں نے تو مجھے بغیر کہ ویڈیوز بھی بنا کے شکریہ کر کے دی میں کہ آپ میڈم اپنے پیج پہ لگائیں. آپ خود مجھے ایک میری اسی طرح جو سپلائر ہیں بیسکلی, انہوں نے کہا آپ اپنے پیج پہ, ہم آپ سے بہت خوش ہیں. تو وہ کپڑے آپ یقین کریں کہ میں نے اسی یقین پہ لے لیے تھے کہ ٹھیک ہے سیل ہو جائیں گے, اور نہ بھی سیل ہوئے تو چلو, اگر یہ ایسے پیسے نہیں لے رہی تو میں ان کا کام خرید کے ان کو پے کر دیتی ہوں. تو وہ کپڑے مجھے میرا خیال ہے 4 سے 5 گھنٹے میں میجورٹی 80% وہ سیل ہو گئے تھے ماشاءاللہ. جو 20% تھے وہ بھی شاید نیکسٹ, مطلب مجھے اس پہ لاس نہیں ہوا. ایسے نہیں ہے کہ وہ میں نے پیسے دیے اور وہ مجھے کبھی مجھے ڈبل ریکور ہو گئے ماشاءاللہ. بالکل ایگزیکٹلی, وہ ادھر سے کر کے آپ کو اس کی کمپنسیشن ملتی ہے. بیکاز میں نے یہ نوٹس, بڑا فلفلنگ ایکسپیرینس ہے. میں تو ایکچولی لائف میں کرنا کچھ اور چاہتی تھی, بٹ یہ ادھر میں آئی ہوں تو میں آپ کو بتا نہیں سکتی, اٹس اے ویری فلفلنگ ایکسپیرینس, ویری فلفلنگ. the way your eyes are sparkling, آپ کی آنکھوں میں جو چمک اور ایک اطمینان اور سکون مجھے دیکھ کے محسوس ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں کامیابیاں دیں, آمین ثم آمین. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اگر ایسے کام کر رہے ہیں جس میں وہ تمام بچیاں, بیٹیاں, بہنیں جن کے پاس وہ پلیٹ فارم نہیں ہے, ان کو اگر پلیٹ فارم ہم پرووائڈ کر سکیں تو ضرور کیجیے ان کو خواتین و ذات. اور یہاں پہ میں یہ ضرور مینشن کرتے ہوئے, پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک مدر انسٹیٹیوٹ ہونے کی حیثیت سے یہ ادارہ بھی آپ کی خدمت کے لیے حاضر. اگر آپ کو لگتا ہے آپ میں کوئی ٹیلنٹ ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کو بتایا دکھایا جائے, تو 21 محمود غزنوی روڈ لاہور ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے. آپ ضرور ہمیں خط کے ذریعے بتائیے اپنا ٹیلنٹ, اور یہ پلیٹ فارم پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کا ویکینڈ ایٹ ہوم کا آپ کے لیے حاضر ہے. تھینک یو سو مچ. جیتے رہیں, خوش رہیں, بہت شکریہ. بیٹھی رہیں, آپ کہیں جا نہیں رہی ہیں. شیف ماجبین کا بھی بہت بہت شکریہ. شجاعت, تھینک یو سو مچ. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. آئی ہوپ یو انجوائڈ. بہت اچھا لگا. آج تو خواتینوں کی وہ جو ماشاءاللہ, خواتین کا عالمی دن نہیں تھا آج, لیکن لگ رہا تھا. لیکن بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملا, جیسے ابھی اتنی اچھی چیز دیکھی, اور اتنا ٹیلنٹ ہے ہماری عورتوں میں بھی, اور سپورٹ کرنا چاہیے اپنے. ایسا ہی ہے, بالکل صحیح. تھینک یو سو مچ. خواتین وزت اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. زندگی رہی تو انشاءاللہ میرے رب کا حکم رہا تو کل آپ سے ملاقات رہے گی. اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں, رحمتوں, برکتوں کا ہر لمحہ, ہر گھڑی شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں, کیونکہ میرے رب کو شکر گزاری پسند ہے. ہماری طرف سے خدا حافظ. لیکن جانے سے پہلے گرینڈ پرفارمنس شجاعت علی خان کی آواز میں.